nganga nai on le taiao Abe ole la ua punitia mo I puao Esa uma lua fa asusu I la wala au Sasala le punga la au mata la uao Dio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga ole asofa popo ole olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le leihu aso ai le Samoana Tau fau le sua malie o le vine ula Mapau fonga o le lupe luma o le moso oi ula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni Leitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai le Samoana Awa mo malie I mauma Le asofo na valo ia I mapaupauna Le inga ua paako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli Faafetai Leitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Tala le mei o aso ai le Samoana Leitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai le Samoana O siufonga matangofie o le whaili utaua o le tusitala band. Ia man pese a mata e whaatalo whatua le tatu tautua me la unanga I lau whaafonga. Io e meise la vole te miolo pe au tautuaina ia lau whaafonga ma lau whita whaafonga. Ia a mata me le asona nafi nei o tae au te mia o te tautuaina tuai lau whita whaafonga Samoa. Ia I foi le tatu ngale foi uto te mailo soi fua mala wola a tatu ngai me foi le nei so fou o le ua fa solo ina ngoto atu le la ia mai a fe au manga luenga o la tu sa fe ngai fe au manga luenga le nei aso le ngata foi ia la tu nga lue le ao au la tu foi wanga ia tu e suia yo
ia ngā luenga o le pō, wa tele o tangata e isi vaenga i o le pō. Le la uanga i mai latu sa whengai mga luenga o le au, le fu u fai e atu i sa o i latu, ia o le a ngā rulu le teimi o le pō ngi sa. O le natura na o Taunu'u nei, o Taunu'u fafo nei, lua sumat fai tu la, round the clock, ia le soifua ngā rulue o tangata, ia ona o le tele o meo o atina enga i te tono nei atu te tele, le ngata o le malo o company, ia o tūlanga uma ese whapena, e afuai ona lua sumat fai tu la le service o a mese mo meo whanwhenga luenga, whiangai malenei atunu, le na Amerika o te telecontinental tele whiangai male whaatumutumunga lea o tamao ainga o le lalulangi. Ia pela o lea whiangai manai atunu te tele nei, wa a nofo lor tamao ainga o atunu te tele. Ia whengtā fōi o no tātou wa ia le a ngā ilunga o le tamao ainga o atunu uraiti o le lalulangi ia po atu motu, Pasifika. Ia i tatu ngā le whiua au mai le atua le lo soifua ma lo wola, le fu tatu o ria mai le nei aso le aso sifuru maneiva. Le ua aso rua sifuru nisi vaenga o le lalulangi, sifuru maneiva ia Amerika, ia Maona Territory, ma tele o atu motu o le Pasifika, ia pe o le ka lena whaatasi ma le nei atu tele, ia manisi lava atu o le lalulangi, o lo whapea lava o lo iai i le vaitau, o le whanga fulu, le o tatu le vaitau o le whanga fulu, o aso po le vangfulu, le o tau o le lent, po le leni, ia o le sauniuni atu i le taimi o le toe, o le tapena ina i le atua o le taulanga, fu le tau o le taulanga, o le vaitau o whainga taulanga, o le vaitau o whaasosonga, o le vaitau o le mau whaasosonga, i le ngata, i le tino, o le mawhauwhau o le anganga, e whaasosoina lava i tātou i tō se vanga uma, ia fuai o na tawhape o leo tātou iai, i le vaitau o le lefulefu, o le vaitau o le lendi, o le vaitau o le whanga fulu, ia po le vaitau o le anga atu o lo tātou matai, ia i ona toi teimi a o le i anga i atu. E whaatino ina le taulanga e tasi ai afe, ia pei o nei longa ai le nei aso o taua o le aso o le maliu, ia e le ingata lai le maliu, e whai mai na toi whamanatu le lalulangi le aso o lona toi tū manu malo mai. Ia, whaataro whatu le tatu tautua me lau nanga, si ufonga tai a fausa mo i lau whafonganga, maua se malolonga lei mai le aso nafi ma le pō ana pō, ia le fu tatu au lia le nei aso, a whapeo nai te lunga le ala ua whiangai oe ma whainga malanga i le fo i atu i ainga, maua taimi whalongolongo mai ai ma ia, o le upua whai malie, whai malu o whai malie le ilunga le awala, ia, whalongo tu fo i o fia moe, fia mara, me sai la tu e mamao me e lalai, ia ma me ngā lulue ai, ia me se nei atu o isi e tai lua, tai toru i tu la o ilunga le ala. Especially in the morning and after work, deal male traffic. Yo o ta Masani o leva fo ino taola i le toi ngā o langa le nā o le whia ngai male traffic, me se pea travel i mea nei o whia au mga luenga. Ia, lea ua sumaton minute te ele tulai ono i le Afiafi e fo i tato malo, o le nei Afiafi malo Masani, ia se teimi foi ia o na mōre se avanoa e whātatala noa tuai, ia e mōre teimi nei, ia o tatonu na tatua ngai momoa i se tatou pese, ia matapena i se tatalo, ia e whaaua o tuai, ia le tautua ma le au nanga Masani, ia alau si ufonga o le tai au fau, whea ngai ana paanga, tai nane lau whita whaafonga Samoa, po fea lava o le turu inga o le lalulangi, mantua fo i uto titi aso o le lalulangi o tātou tangata, le o titi a tofu atu o le lalulangi, ia ma tangata o tātou atu o whapea o na tala whaauto i ai, le ngata i tangata lau te lenga o le atu ia o whapea na fo i lau whainga luanga ta tofi e le atua, nisi fo i fea ngai ma meo courses ia o onga,
o fonotanga ia ele tu maule no nofo ina tunu ai a o maua mai le tautua ma unanga lo si fonga te fo fatalo fatu ia le tatu tautua ia te oe fa au fatalo fa pe a mai a ia ono tatu ave ia le vi inga le fa polo man fasangi ia e langi ai le swafa manu malo tatu mtesili usi mela fa fonga. Matu yai i vai tau o le tapena ma le angai atu o lau fio e whaatino ina u puapuanga ina ia ola le tangata. Matu te Faafetai kele i leanga le lei winga esi. Matu te vi ia ma Faafetai oe. Wa tumu i matu i lo walofa, ma lo walofa muti Vale. Faafetai i lo matu iai le nei tu aso le ala fai mai le tae au fia ngai fia au mga ruenga o le malama lea ua whaasono ina moto atu le la tu maupea leanga le lei o lau fiu whaasoa i lo matu ola o le tatalo le nei vaenga o le aso le atua po i maia a wina maelo nganga pa ia tautou rua o matu tangata ia a o matu whaia o le tautua ma le au nanga Masani. Pamangalo i matu malava le toto pa ia o ke risoro matu ni fa. O ame o mfai o no matu fai a vi ia oe ai au o matu tangata. O le vala au lea Yesu matu o le vala au. Amen. Tuilaepa
Tu'ula ko makimai ai ki atena. Eli lama sapatani. Upo pese. O le ngangana, o le vaitau le nei. O le ngangana, o le vaitau, o le whanga fulu. A o lumanai, do ni na yaso, se vai yaso. Ia ono tatu la sia lea o le eseta. O winga, tatu tala nolo le upu eli lama sapatani. O le ngangana, o le whanga fulu aso. O le tatu, o le vaitau nei, o le leno tatu iai. Ia po le vaitau o le sauni atu le lalangi wha manatu. Ia le aso maliu le aso io e na maliu ailu tatu o di whaola. Eli lama sapatani lo uali ie ASEA wa e tu ulafo i mai ai ia. Mana ia e tatu te wharongoina langona pe a sau se tangata e fōa ilo na ola. Ona ia tongi ola o e mau tangata sana. Ia le whaingo fie na whamatala ia langona. E le whaingo fie o na whamatala pe tai o le alofa tu noa, o le taulanga sili, e tasi a eafe, ua lavea i ai o e mau ma tātou uma. Mai o le whamoe lava lea o le tātou matai. Ai leo se mea fuila e tātou e take advantage ai le tangata i lea alofa silisilese, i lea alofa tu noa. O le taulanga e tasi a eafe i le whamatalaina o lo soifua ma so uola fai taulanga e le ma wha tusa lia. Taulanga na ta pena ina i lungo le soifua ma leola. E le ma fai e se isi a tanga taula. Se ia vanga nā le atua liu tino tangata na ia whaatino ina wa o e mau. Ia, to e whalau tele atu se whaatalo whalau si whongo re tae a fau e tawala mai i lau tau au ana, whai o na tautuaina, lau tau pa ia ma lau tau maru i nei vaenga o le aso, ma tau te whaatalo whaatu, Samoa i lau whawhonga po whea lava, le turu inga o le lalulangi o lo e maua mai ai le tautua ma lau nang whawhai pia lau si whongo re tae a fau. Ma tau te whaatalo whaatu ia te o i suafa manu malo ke riso, lo tātou ali i, ma lo tātou whaola talo lava, talo whatfo i le lau au sinsina, o tātou Taunu'u, tamā matina mātatua. O le au whainga luenga te tofi le atua i so se pule laa, i so se whatawhaitaulanga. Io e mātou te whatalo whatu. Le ia ma le mamaru lasi o Samoa i so se tafa, e whatalo whatu si ufonga o le tae a fau. Ia, te nane foi o te tupulanga talavou se ia pa ia lava se pepe fau whatu a o mai i le nei lalulangi. I uia ina le mawhaina ngangana mai. Ia e mātou te whatalo whatu awa ua ia te o ele ola. E o mai lore mea alofa le atua, i o e whaalolongia ASEA o le ola, o le mea sili, ma le anga le lei whaasoa ro tātou matai, ua ia te o e mau. Whai mai le salamo, le lau tusi le salamo, se lau lima se fulu, ma le lau tusi muli o le salamo. I o e o ia te o e mai tātou le ola. E au ino tātou vivi i ma Faafetai lo tātou matai sili. Ia, o le nā le langona, Samoa mātou te whapai atuai, ia Samoa i so se tafa o le nei lalulangi tai nane fu i Samoa lava ia, i ona tūlanga whaalupilupe ina Masani, o ona tūlanga o ona mamalu, e le mawhai se tasi, ona to e sea pe whaapopo, le mamalu Samoa mai ai le amatanga se i o i le tewi nei, mai ai le tai sama o le tui manua, ia se i pa ia ngalenga, ia i whale alupo, ia o le whapea o le no whanga e ngoto i ai le la, i le whaitau whaatangata ia. Mātou te whatalo whatu Samoa, i lau whafonga talofa lava. Ia si o whapai e fo inisi o mwhai ona o mauatu o lato sofa, whatalo whatu atanesi le au pepe, mafta mai Wellington e New Zealand, Feilo Kenny, po o lo koni, ia Faafetai Feilo mai, o Fam Semisi, ma lo Faafetai le Feilo mai, fuatai lua manu vai sua a pulu, ia o lo mafta mai Sydney, Australia, Faafetai le Feilo mai, Rhonda, Wright, Andrew Lavasa,
Andrew le Fasa, lea o lo hape mai o ma lor soifua Manuia Tuilaepa, Manuia tele le Polokalame o le nei aso alofa tele atu mai Sydney, Australia. Ia peia la se alo sia uo io le sunga le toina ua fai langi le folaunga io le tausanga umawai ia le sunga ia anti le avasa tu faiono ia alo fatu Andrew ia tarsi o Manuia oe male ainga lam ia o vai atu i le te fono io no fionga i le taufia le malitoa le fionga le te fono fia ngai male nei ka le sia ti ufonga te afou ia taulo papa aftiti masina Faafetai maua na o loo Manuia oe marfatua o loo i Samoa ia alolo fatu ia le tatu e kalesia Manuia ia le iai tonu o le tatu o Taunu'u ia ono nisi o fuafuanga e pei ona iai lou fui availiili o talapeli maafetamai inai fe foi lei o talapeli Oklahoma ia malo Faafetai li te Vale Sanft-Levy ia malo maafetamai Sydney to tele lau Sydney Australia nu'u au sala ropati maafetamai Anaheim Faafetai hatai le feilo mai vaaloa fuiva Taylor ia o lo fatalo mai fatalo foi tatu tautua ma le aunanga Marcelino Brown malo Faafetai ia le fele mai a file mu Samuelu malo le felo mai man fa felo mai Palmerston North New Zealand o lo felo mai ai a ia malo Faafetai le fatalo mai fatalo foi ia le tatu tautua ma le aunanga kalala sa tele o le tenia Long Beach le tenia le ia malo lo kalala alo fatu i le ainga sione ia o lo fapena foi no felo mai melu si paia losi papali Birch Mackenzie Senior talo foso mafuta mai i Saratoga Springs Utah melu si paia o te mata i o Sally Tuiloma Tanuasa o lo mafuta mai Utah Seattle I believe ia Faafetai le felo mai sulita tonga fau Kaleopa malo Faafetai sula mai coach le alisa ole ia le na Faafetai ia ma le ano i tatou o lo fai ona felo mai i le nei vaenga o le aso o tanoana na file upu foi le lupe faalele o le lupe faalele na uma leleia le aso na nafi ia o faaogāina le upu le upu e afua mai i le feaiga tuai le tala o le kenese ia pe nana a matatuai ia lau tautua mo o Samoa i le aso ana nafi e o faatasi le upu lea ma le upu o le loyalty faamaoni tatou te loa i le faamaoni o le manu na tuli atu e lele io e al faamoemoe o le lupe na faalele e toe fo'i mai not so much e toe fo'i mai te sau o le mea na nofo ai toe fo'i mai e au mai le fe'au o le fe'au o le ale fe'au ua ola le lalolagi ua matū io e o faasolo ina matū le lolo Ace Crichton mafatamai Utah Faafetai le feloai mai laumata Kaisara Paulima Lavea malo Faafetai fauliuli le ala o li'i pule yata ia vaia pi salu talofa uso Faafetai lo mafatamai au kilani New Zealand malo ia le faafeiloi mai e moni ala tatou te tilo ia i ma le toto'a ia faiga o tala o le feagaiga tuai tala e mafai fo'i ono tatou va'ai ai o tala nei mo i latou a'oina lelei tonu o potua'aga e mafai fo'i na latou va'ai i ai toitia e le faapea toititia faapena talatu'u faiga o talatu'u a lo tatou atunu'u o Samoa tala ia o le feagaiga tuai ma tala o le tusipaia ai ai le mea tāua e alai ona ou taumafai amata faapea se tautua mo o e Samoa
Ona ia upo tatu Taunu'u e matagofia foʻi le PAO ga tasi ma taimi ma aso o le soifuaga ma le ola. O lea ua faasolo o le laatalafia laatalafitu le ua laafa toe 10 minute talaafa leono fitu a le ua amata na oo matou le tulaga foʻi lele o le tuai ona pogisā ua faasolo na tuai na pogisā ae vafe foʻi na tāne leono lae pogisā lava ua le taimi foʻi lele te usu o pogisā e te foʻi mai foʻi leai e te alu ua malamalama e te foʻi mai foʻi o lae malamalama ua o faasolo na umi au ae pupuʻu po lona uiga o faasoloina le lava i tulā malōlō mai se lava matou o loo feagai feaugalu le ua tea atu le taimi pesai ai le extra hour e te moe ai ma faaauau ai faiga malōloga o le popitaʻi lea la ua suia le taimi a matou inai lua vai aso talu ai na suia ai lea ua faasolo ina toe umi ao ae pupuʻu po o le mea sai ai le lua vasasalu ai le suia le taimi nei Amerika umi po ae pupuʻu ao ia lea ua faasolo ina ai ai le taimi masalo e o atu ia Ianuari Februari Mati Apelila me masalo me Iuni e tā le valu e le igoto le la ioe a o suiga i o le taimi o suiga i o le taimi e faigofie ona o tatou uiloa ai sa'o ai ai le atua e ou nei na foafoaina le soifuaga ma le ola lea o loo e soifua ma o tatou taufai tufi taufao ai ioe i ona manuia faale atua e faasoa mai ia te oe ma'u i aso uma o lou soifua ma loo ola ia ia tatou mālo lenei aso tā o le valu taimi California taimi faapasifika i California ia o le a o mai ai le tamaitaʻi Tupa'i le mauʻunaga Masani a o le tao le tula e fitu ia e o mai ai le suga le fetalaiga ia ma Tafa Ratami Fatilua i mea ma te talitano i ai iai foʻi siona iloa i le mea tau polikiki ma te leʻi agaʻi foʻi i le talanoina mo le life insurance ia o loo o le tālau le tulafitu ia e o mai ai le tatou malo faapena ia ua le maua se maavanoa ma le failautusi ia o le tatou a foʻi a le tatou vaega faaupufai ia o le vaiaso lena teʻenei na ulafoa i ai ia le a foʻi ia le link ia peitaʻi ia o te talitonu o loo faisipisi o lana fetalaiga i o le mo se avanoa ia Ace Crichton in July 9 p.m. o loo malamalama pea ia Amerika ia ioe tulaga faapena salo se te faapena me Iuni ulai tauga vevela na o le sama e tā e ale valu la tā le iva o le iluga o le tautu te feagaia ma le malamalama ia le foʻi lau atuisia ua o le tene o Mitty Edwards Tuilaepa. Did you know any news? Police charged Lauli last night. He went back home. E whaakari ai le aso, court case. Please, can you find out? Ia, Mitty, le Faafetai uma ua maea ona talanoina ma ua maua le ai, that was a false information. Ia, mo le Mitty, mo le sirifia mai tatou uma o lo whafafo mai that's fake news. Ele se me whapena na tupu uma o talanoa i Samoa ma whamautino ai ai se te mina arrest ai ia pena ia leo pena ia se tūlanga whapena ia se me whapena na tūlai mai Mitty ia for your information mole ia mai tatou uma o maua le nei o kalame nei ia le ia on tatou no nofo ma le mautinoa. O te tau foi na malama tatou, ua te tau foi na o tatou le Mitty ia o sila fia nisi o tau Mitty o Mitty foi e ngai e langolango le isi tu
ia o le tangata malamalama o tangata manino e manatu foʻi e manino malamalama miti i la'u fa'asoa ma la'u talanoa i tulaga faapea se taimi toe aga i ai le tatou talanoa i le tulaga i le fake news nana au mai ia e leʻi ai se mea faapea na tupu i le fioga i le li'i main star ia ae ua tatau i o tatou tagata ae maise a le i tatou nei supporters ua tatau a ona tau faamāmasagia le mea o le loto tigā tauna ona faamāmasagia le loto tigā ae tatou taumafai e va'ai po le ase mea mo le leleiga o Samoa atoa le a le mea ua taumafai ai le mālō ua tula'i mai i le taimi nei e tatau a ona tatou ga'i ai e opogi mo se leleiga o tagata uma e lē o faia mo se leleiga o se vaega a o iai se a faapea foi o le mafaufauga o le mālō o loo tula'i mai le taimi nei ia o latou galulue mo se leleiga o latou lavaia ma se vaega o tagata o te fai foi la se e se fo'i la pe a faapea o lo latou le va'ai ma lo latou fa'amoemoe ia fai ni faiga mo se leleiga lava o le fa'atuatua i le atua Samoa. But I don't think so. O te taritonu e le o le nā le focus e le o le nā le fa'amoemoe maualuga ae o le taumafai ia lauga tasia tagata uma ina ia ia le atunu'u o le pasifika na o ai foi leingoa fa'amanuiaina le atunu'u e peitasi le atunu'u loga i le lalolagi e lesi o le e a fo'i not Guam o lo'o lauga tasia i le mea o le tamao aiga toe titi a tutusa uma tagata o le motu lea o ai foi leingoa le tafai i le leka o le sevens i le sitaimi no, not Hong Kong. Oi, soles. Aman tua se sita mai. Tasi le nā motu o lo o pe o lo faita wina not Tupa'i. Le ai o i o le ai na uru e a fo i le sa ye le le con sevens nga fai le sevens le si tau sanga. Pe e mawalunga le tūlanga o vaenga tau engineers, vaenga engineer o i lato fo i le ai fam, sorry se ka fio license. O le tam Singapore. Thank you, Fatilua. Yes. Auto o e faitau le history o le motu lea. Tasi le motu e le lei lona tamao ainga. E le mafatu se tusaluia i ailu tatou atnu. Tu titi au fatasi ia tamao ainga o Singapore matunu te tele, kontinent tele. ASEA. O whapea e afua mai i le lei o latou te tai. They lead by examples. Ia te tai o le atu nule o Singapore. Le leilon tama ainga te titi fo ia tumu tutusa tangata uma. I le tamao ainga, le whatamao ainga ina o tangata uma o Singapore. O talatu o e whai aina o tō whaitau se whaitau o le lei ale whai research o le lei o tasi latu e le lei ia le latu leadership o lunga le leadership level pe o ina e afu ai o na le lei le tamao ainga o Singapore e si to tia le lei ia le afu ai le tūlanga o lato engineer, tangata engineer o tangata o oina me tau engineering, i le o le engineer fo le mechanic, o le engineer au tusiata, civils, au civil engineering lato maurulunga le o oina o tangata o le atnu le, no titia tai pei o le nu o Tupa'i, le lei lato engineer o lato fo i mo town plannings, o lato fo i whaia engineer wha Popo Islands i lunga on the ocean.
to titia tatu baba ai se me fole le se float island float o se island fole le e o pe ai lungo o le matautia le na mo o i la tau nei e ta o tangata engineer o la tau ia e la tau te pena ina ia le tūlanga tau mea tau tusiata ta sile na me te tau wa le tase whaalongo kutua i le fono le pā le mene o Samoa pe a ngai uto tele lo ia pe o le ua tam fai to e su escorsipi ave lo ia ave e le tai pe a fua ele toi a porta to watu nu i mo meu cases ia o lo ia i New Zealand me sia New Zealand pe fa matala mai ia ile a porta to nu i cases ma i New Zealand e tau mai ia e mo ia o tele lo ia tatu nu ai le i tai la no lava no winga le foi lan toi tanoina lo no winga e mo o mia foi la le toi fo i o tangata scores o lo ia tatu nu ia ia me i ele pe o tele o le LLP tele lopo yeni LLM law as master ia mal bachelor you are tele lan mera na ngai matu tele meu master degrees i lawyer lawyers ale na fa no ni fono le vai asu talwai le vai asu pe o te tala no ina el pale mene e lo tai lava lawyer tatu nu a o ila tasila ia to inga me te tau o na lava ai ia tangata o ina o tatu nu me tau engineer me tau civil engineering ai mana tua foi o aso lava nei o le tele o le malama fa nei ona po o tele na computerized me oma accounting o ila tu fenga ma accounting o ye na to computer accounting tele api o le lalolangi le o yai le atu nei ma tunu te tele o le lalolangi o tele in computerized me uma ai mana tua foi pe fai mai ar computer ai le fa pe mai le tua le ma fo tu computer e mai le tua le ma fo insert ya te ma o mea o mala fi te ta to computer o me fo na to e pua i mai computer o lona winga e si le tua na poto le tangata the human a man is way smarter than computer why rely le me a mai computer i lunga le me e foi e enter e tangata to tonu o computer a ma fa na so fa mo ala lona winga e tatu te fa lango i le tua po le ala va mala pe langa le fa pe tau le tango le tua mai le mafofau o computer o le mafofau o le tangata na au mai le tua e fa pe la le tala e au mai le tua le mafofau ia te oi ma le meta o le tangata na tango le tangata tu o na mafofau i to tonu o le computer a o le tangata foila o le tangata foila na te faia foi le vairusi po le virus e fa le ai mea o e tu ai le fa penala le tua le na mai o le tua na ia au mai o e mau tatu te sapi i le lalolangi le nei tatu a o la ma we are destroyers o tatu e ko destroying le creation ai le fa penala o e ma computer e fai o e insert e afo ave o e me tutono computer ai to e nofo o e ma fai le virus e fa leanga ai mea na tu e tangata i tutono computer e se sengara na le creation al tangata ma le creator the creator o le atua na faia oe ma aisa o tatou o tangata fa leanga mea na au mai nei tatou o fa moe na au mai oe ma uma tatou te mai o tatou o tausi mea e tatau on tatou mai e tausi mea tasi e mea o tausi o tausi mea tangata o le creator mea nei o computer ele fa pena mai e tango le tua tongi mai se a foi le a foi se software ele no for tu tongi mai se software ana feed le tua le brain on tangata
Yo tanga lo le brain o tangata create le mele le computer. Ia mele na le tau tau 1 millionaire America ta malo oi. Lea non pena ina le urua i software lea millionaire i tam pe o tele o millionaire ia o tangata ia e watu nei America. Ia i lunga i Silicon Valley pe o ina o lo o iai to tonu ia vai o mai. To a fa fonga mai la Samoa i la o tau tu ne Afiafi. O ma na fai ai tatu ma fa mo o le le tau tau wei o ma o tatu sa tau tau si mea. A wole mawhailan ta ua tau si mea. Au tau o whaaleanga mea. E hoi. O le matua whaaleanga mea o tatu le creation lea o tatu iai. A ui o lea. A tonu e toa tele au tau si mea. A toa la iti au whaaleanga mea. Hopefully. A mea mau tino. O e le te whaalongo me fui. E hoi. O tatu isi whaaleanga mea lea o lo iai ne. Tatu supporters. E sa o longa e supportinga le malo ma le mena tianga i support. E leanga lo lau lango lango. Io e te lango lango pongi salua. E te lango lango le malama loa. Ia o e la ma uisi tangata whaaleanga mea. Tatou la ia o le whaaleanga ina le creation. A tatou te lango lo ma le mautinoa ina ia manuia le lau te lenga o tangata o Samoa. Mena na lena uta ua ia pure gate sa. Mena na lena uta ua le nuu lea o Singapore. O e whainga ko research. Nto maila ia le tasi le nā nuu vave longa development. Vave si itia lona tamau ainga. ASEA. O le mataala o tangata uma. E whai mele tala. E amata mea taitai. Taitai o le atunu. Singapore. E leni tangata e o e sa ili mo mua manuia o lato mo lato ainga. E pe e va ai le lau te lenga o le atunu ina ia tūlanga tutusa le tele o tangata. E sena matango fie E sena matango fie o nato inga langona. Talo sia i le mea o lo tūlai mai ai ia le tatu whainga malo i le teminei. Ma mea ma whainga whaavai o lo tau whai. Ia moni ma whaamaoni and stick to that plan. Stick to that plan. Whatever plan kam whai o mai e. Tū mau le plan le nā. Ai awar fe mo wai. ASEA. Langa mena e va ai lo tangata I manuia ta wia. E manuia I na oia. Na oia malona ainga. O ina tonu le tele ni whale tonu ai matutupu ai whawhitauli. Matau le foi o atunu te tele nei. E le aia se presidente o le nei atunu o le tele presidente o le atunu nei. Sai tu tonu o le service. Pia ngai mai tangata foi sai tu tonu o le military. Po le defense ale nei atunu. O le tele ala o presidente. E pia e ui ina. Tele fo presidente o tangata mau mea. Le foi la ye le Donald Trump. E foi le presidente le temi nei. Tupa'i. Ele sta mai tangata ele ngata ina umi nai to tonu o le pale nai to tonu o le whainga malo le nei atunu lango I Palestine ma le Palestine I to tonu o le whainga malo ma le whainga malo se ia oa ina pale mai Tupa'i o le Palestine o le nei atunu telefonu tamau ainga telefonu tamau ainga ele pela si o tatu atunu langa foi o tatu atunu ele whapea tūlanga ese se milioneo si tangata mela na lei a ola tatu tangata tai le atunu e tutu sa uma tatu tau te fiafeola uma mea foi lana lei na latu tangata ele tūlanga ese son tamau ainga e whai tai o Samoa mea na lei na lima tango vale tangata ASEA e le I longa o na malosi le mea tau tamau ainga nana fas
Te vanga nā au whai pisinisi sa i nawe te Alan Gray. Mani, o a mau. A pio au whai pisinisi nā sa la tātou te tilo iai. O lātou e maua mea. O le whai tau fo i la, a nei atu te tele. A alu tangata e whai matai tai o se atu nu. E alu ma le mautinoa. To lead by example. Ia muri ta ia e le atu nu ma le atu nu. Aisha, e leo toi wha moe i lona tutongi mai, se ia vanga na ai mo meo deals, ma atu nu, ma isi atu nu o le lalolangi. Ia, o i nā lai mata pe ai, whaingo deals, ma isi atu nu, ai o le tamau ai ngana vai ia. Ua ngā whatia e le presidente, ma le presidente. E le mo mia tele lona tutongi, pi le na whai e le li o Donald Trump, na tele mo mia lona tutongi, ala ilo uma le lalolangi, o le milionaire tamalo. Aioi. Ai o lea la o te tala no, Samoa uma e lua. Samoa tutotasi, ma Samoa sifo. E o fo ia tonga, fiti, aioi. E leni atu nuu fo ilele kako fiola mai o tele si ta mao ainga. Na tau mawhai ata atu leo Masani o utara no ele upo development, po le atiae. Tatu na mai ele amatanga o tau atiae o mai lava il teminei. Aioi. E a fuaina, ona mata pea tangata. Aisea, langa e lese atu nuu whapet, le pila tatu ele o tatu le levo le i Singapore. Alfa moe o leaders o le atu nuu. Ia au mai le taimi o leaders po e o tai i le atu nuu. Ina i ta mawhai e whao ngalo latu taimi malo latu to mai. E share atu to all citizens o le atu nuu. Ina i mawhai ona tutu whatasi e ngaru lue mo le ati nae o le atu nuu lo tele. Guess what? E le whaingo fie na sink in le tua inga mawhauwhaunga lea i leaders o tatu atunu. Aisea, leanga e alu wale alofa o tangata i Samoa. E tue vava aia i ona for their own benefits. Ai se e vanga nala se atunu e viaila le whainga malo te minei. Wa tula i tonu me whainga malo te minei. Ma le tele o platform si e o te minei. Lea o te sauwha i tuai. Le sauwha i mai ai ia savea. Le sauwha i mai ai ia le tio e fie te tonu Australia. O le blue wave. O le wingala i o mātou nei. Mātou te avatu. Mātou te avatu i langona e fesoasoani. Leanga i le ngata o le vaai a ilatu o lo teita ia ro tātou atu nuu. Ai ese foi le vaai a mātou tātou nei fafo atu. Ua tātou masani i atu nuu te tele o lo o tōno nofo ma o tātou nofo ai. Tātou te malama i le olanga i le taamilo sanga o le tamao ainga. Ioi. O tātou ngā luenga la. Tātou te avatu se upule lei. A tonu e au ngā i le tātou whainga malo. O ila le o lau fe aura le monia so. E le aisi Samoa. Ua tūlanga ese sona milionea. Ma tūlanga mai, ua tele niana tupe, e ono o aile langona foi lea, o te leto e mo mia se tupe ane malo Samoa, e to tongi aia. Le ai. None of us. Tulo. Even Fiame. Even Tuilaepa. Even Lauli. Po ai lava, po a pisi nisi a lato iai. Fetau ia mo Samoa. Ai le iai se tua inga tulanga ese e mawhai ai. Ona whandinga a toa Samoa pe au o ina whaale tonu lonta mainga. E le ai masisi whapena o iai. Ni pila o nea tonu. A e whaitau i bilionea i to tonu o California. O tamala na mwhaina na ola i California a whapea to se folo i lato. E mawhai ono lato to tongi pili o California. Pe a whai e loto iai. Ia e le vale tangata. E le vale tangata. O Samoa la. E le tai o ori tatu level, tuenga level lea.
le mea le na po le alava le mea nga i e tato. Pe fai mai o filifilia o le palota, i oe, e filifilia i lungo le vote, election. Ao se uporta ma ai nga te carry ina le Taunu'u i taimi leanga ma taimi le o Samoa, le si. E o olo ina fatia ta ma ai nga Samoa atoa. Sasi lo fo i le va ai al taitai. Le fa maoni lo fo i le va ai al taitai. Le fa maoni lo fo i la tu e va ai al proketi tasi miliona. Ioe. E a fua i le tau a tiai. Atonu le luma nai for another 10, 50, 100 years more. Tatu tilo le iai. O ta tia mai Samoa. Tua ese atu langa e. But we are still in the level of development. Le lava develop. Le develop fa atasi ar ka kua kuu. Le la uke le mei e le development sa Samoa. Ile taimile nei. Ila na miliona le oro e taimile nei. O tito e o le vanga lea. Ai ei le vanga u te fia a matatua i le taimile nei Samoa. Pe a uma le tatou le pesele na u saunia. E mori atua i e lo faanga o le tatou au unanga ma le tatou Polokalame. Ia i latou ua wala au ia i le atua e ala le malima leoti. Le mwhaia ona ua e se manavanga lea. Ia e ona unanga mo e Samoa. Tatou o momua. A whai o nati Samoa, a whai o nati New Zealand, a whai o nati Australia, a whai o nati i Britania, a whai o nati Middle East po whea lava o le sasa e tututonu o lo e mafuta mai ma e whalonga mai. A whai o iai ni taimi le o le soifua. Ua nga i atu le wala upa ia le li o whalainga. Po whea lava o iai. Pesele o le ataina atu. Tātou te mori tuai lo whaanga o le tautua lau si whonga o le tai afo. Mo o e Samoa, tātou tau soa whatasi te miwa, pene usi mele whawhong. Setasi Samneia te oe Wau ni utangata masala Teo manatu Ile tele o mese se Sa ofan Ai betai Watani maya te au Ilo walofa Ola tutalo Ia whamahalo mai a te au Lo wola nei E o koina
le au tuna maoi so se le Manuia Yesu we wana oe wanlea setasi ilabula se fai me fe tau i o pese a fe tau i ale mo pese ta le fitu ai o mai lo martatu malo te mine a tu le avanoa ya fatal fatu le au nanga si fonga tai a fou pa anga mo masani ya le tu tatu filo i mat filo ing am Fetalaiga ya Tafa Ratami Fatilua ile ngata o se tangata fo i o lo o i ata mwhaia le pisinisi vanga o tatu insurance ia i fito mai faale tau te lenga ia me se fo i me tau por kiki ma me ono le na matau amata i se nai lua nai me ma te tala noa ai o to tonu o tatu ina ia mawhai o na matango fie lau whaafonga ia ma lau whaalong talofa lau Fetalaiga matafa talofa tu le tautua alo si fonga tai fo ia te olu so nei fo vaenga o le Afiafi talofa a mai se tafa talofa le tatu o nu whaafonga ma whalo ia patalo pat foi lau sunga faton ia patalo pat po ile pa ia fale malo pa ia fatala le pa ia fale Taunu'u o si tatu Taunu'u mo po pe la Vale meo lo e mo mai le o nang ia fatalo fatu ngata foi leo nai tamama tua po au sina tamama tina matua wafu le latu tautua po pe lava le meo lo mo mai ile nei o nanga patalo fatu ia ila to ia le ngata foi leo le pa ia lasi o si o tatu o Taunu'u ia tai foi mo la mano ne Afiafi po ia le o nanga le si fonga tai fo ia te whamati ai foi leo o nanga tai ia ma lo Faafetai i te lola ta se lua i na le fatalofa am Tafa ta tele ia nga i le o ngā tutonu nga le mu o le ta fuanga mafuaina o salo ua lo fo ia so tanu on ta tala noa i low background ma le taimi mo lo silafia mo ua va o le o toe na ma le laina sa e nga lua i tutonu o le tatu atu mo le fia foi tausanga na e fo i Samoa tu se lima tausanga ia lima na e toe fo ia i Samoa ma e nga lua i tutonu o le investor tatu atu i o i vai vase ona era na u fasili le mele langa e ta upu sa tala no ina le fono le vai asu taluai i le system fo i lea ona o pei o matawhai o i tonu ai a manga waa i o lau sunga me tau IT i o e le le ia lan whaafonga o tātou atunu ea po i sau wa ai e langa o le se ia mai a mor silafia o le alem tawhai o i tonu a sa e ngarua e tu tonu whawhai a o tonu le investe o tātou atunu Ratami whamana mole Tafa
ia faafetai mo le fasili sa o le avanoa sa vea uma faatonu o le sa director o le IT department a le US ia sa mo foi avanoa ona e maua foi le anga vaa e mawhai e ona o oina ia mata upu me ia tau Cisco Polokalame tau Cisco ia e pe o le tulanga na e mo foi le amanoa mele o products ale Microsoft tu se tasina tulanga e o leva foi se o nanga le ngata pato alu Samoa ia pe o leva na tia luas fu tau sanga o fai na o nanga fa pena I tono Silicon Valley mai o Palo Alto se o il Bay Area pe o le tulanga na malo faafetai I oe faamalia le finagalo e pitaua na mea o maua le tāwanoa. ia faina E langa e taua ona nofo silafia I alo le la na tātātaranoa ma tātaranoina le new system lea ua tasi lea nava le tatu whainga malo e faafetai I le tua lea lava o in whaataunuina e le ngata ina tala noa I ai a o le lava ua whaataunuina le system fōna lea ua lea whapeto o lua I lato ete agree ma langolangoina le iai o tama whanau o le tātou Taunu'u o lato creatinga le system this the system fōlea mo le whaamoemoe le ete agree pe te disagree faafetai amo le faafesili le usunga le faatonu o se fiafianga ia tia I le tulanga le o tula I mai ni tama whanau po alo le Taunu'u mai I le tulanga na se fiafianga ia tia wa te tonu lo tauina foi I latou ma o le mafuanga foi le o mai ia tama whanau le Taunu'u ma o tauina ono tulanga la ia whapea o le mele o le tangia I lima e le Taunu'u ia latou tama whanau le whaungaina o le mafuanga le o tomai whaapitoa nei o le mele na o se fiafianga ia te au e pe pauana o se me pe tau whaanonoa e pe e whainga tau na tari tonu wina la te whanongononga tu le te mina whaasoa I tonu fo I pan pe e aunga tā le tari tomunga o tangata a mea o se tama o se alo ma se tama whanau le Taunu'u e mawhai ona iai le anga baa lea e mawhai ona whataunuina ia au nanga pe o se whiwhianga na ia te au latou I le tulanga ua o tula in mai whamoemoele ia nei le system le whaonga nei Polokalame le whaonga nei mo le palota malo faafetai mo lo silafia ona o lau tawhai o tonu lea e ese le program e ese le system o le sao lea ia o te tonu o tasina me na ia whaamanino le o tele o malamalama tele le whaamanino po le mea tau o le Polokalame ma le system tusa o le mena e ao na whaamanino ina ia malamalama tili ia ia tangata o le al Polokalame e whaonga o le temi e sawai le information ma le Polokalame le whaonga nga mai leo le information nga e iai fo me kau o le back end po le server e tuanga ia information ei wai o le Polokalame la na le whaonga ina ia whaingofiel tulanga na malo faafetai ai mo le aso silafia la faaputa ta o ta upu I le tula mai o le system le o tapene le whainga malo e te langolangoina le mele o le stala restala tu fafo e tau yesu fina ngalo fo le mea not only to register ai mawhai ona tatu avatua I nei mawhai atua I nei fingerprints ia ma meoata te whaingofi system whapen whai atu whafone lato jilfia e mawhai especially ia technology leo wa tatele lava ma wa whaonga tele me o le technology le tau o computer vision model male
AI o mea na lua le mawhai e ona whaongaina le tūlanga na. In fact, o le si mea mawhai ana whaonga unnecessary le whaonganga mea, le whaonga biometrics in mea o lima. Yeah. E mawhai e ona whaonga le mea, o le mea le o le pupil o le awhainga le o se tu low level o whonga o le tangata. E le mawhai nga duplicating a fo le mea na e seisi a tangata o le winga la whamtalanga. Yes, available le technology. E whaatino tuai le mene nei. Nei lo le tau mala. I lo le tau tue alvi Samoa ma a. I o tau tonu le fo ye tatou konsula me whapena. Also, o le fo lava wa e mai le technology le, you know, you can do it through the pure on the iPhone. It is, I guess, ola teita ava pea ole o tau to a mata ole amatanga ole mea. Ya te tonu lava e ole mena leina watula o manat. O wa ofia o fai wa mata. Iona ye le mena e te wa tili mo fa le ya tili ai le apo. Le tulanga na ai o la pena e fesila usunga fatang I e mawhai na tulanga ona whaatino nei e au noa ma le alu o tangata I Samoa e whai ele biometrics ma lo whaalo lava Manuia ia vai te le te lau sunga mole ia o lona winga e mwhai fwila tatou whina wina e le ngata fwila o mea tau biometrics ia e mwhai tatou tilo ia I le teimi o le election teimi o le vote ia wai le asa usi la fia le mea tau hackers ai maise lava la le system le la whaongani tatou o tala no aturanga o lau mata whaioi mea tau IT you are one of the best yo le sa fai foi o ma fa tonu o tatu investe I te walana la valusi le fia te ia pe o nei America le tupu toile me o le hack me e Lucia o le temi o le election ia vote tangata mfena e pa I famtara le afuanga o vote na afuai nei fale tonu ai palo tene America ia masautala e ono afia le mele tau hackers I le system le la whangata tuatnu. Ia mana ia la mo tu so tasina me e au na whamanino. Ka pia on mele tula I nei America o le mea manino e le I whapea nga hake tangata ona nofo le whapea wa sui le information le ai o le hake o le mele tula me ka wa flood le system wa delay ai ona maua. Tu le tau di yes that's the tech o le mena le fa finga town and fa pe o only nei o no fo fa pe o le o vote fa te inga o le o vote ia Biden ai fa pe o haki me tata o no fo sui le mea o la result o vote ia Trump no o le mea o delay le mea o flood le mea o le mea la tau e distort le data pe ama pe off the timing o le mea was low motion le mea fa pena on off but it never changed pe outside ia le la foinga le input le na matuton paua na le mea imrin pe fola na tala no I le mea le hacking yes kusa yele le whaupunga whapea I mea kausai pa security. Ia manino. E whapea lona whamtalanga. Protection is ideal. Detection is a must. Olona wingi. Ele aise me kau o se fault proof. Is o se system lama le existed lama. No. That is the fact. Tu so me funa ia wea ia tangata. No. Ele aise me ai kusar wha moe moenga. Protection is ideal. Aole detection is a must olona winga. But ia tā pena. Ia maua ia se me tula mai. Ia vave. Fate te inga aua nei tole awhai tula. Wa miss. That's kusore meanga I le IT. Vaanga ia a whape fo yo
whaponga mai fo I maanga tūlea. That's the fact. E mawhaianga o ngā iengi tūlanga whaale tonu mai I le system. A ia prepare, ia awana I te lele teimi, ai whako a track la ia se mistake. Yeah. So they need to prepare for that. Ola foi la worst case scenario le tūlanga lea. Io, tu so mena ia a foi na le ina ia ona te itana vai ngai tu atu o I le tūlanga. Ia tā pena I mena ia babe ona maua le a foi na le sfafitauli o iai awane I olona winga. They need to set up a mechanism, a trick I tūlanga I monitor I pen whale tonu. Ia malo whalo lava lo sunga whaton. Dai, ma lia lo fina ngalo so. Aua e teito. Le mo ta manoa tati tala. Na fine. Sila fia. Ona ye ale te tonunga. O nei mea. Pe ole malo ne a matatuai le mau platforms ia te tonu e te tau ona fesili mai I se company ne e watu just to help out I nei li o tatu po I lava o tatu anu I le whapeo atu a o le latu vai fore le na ona atu ai e vava ai masiaki po la wala tatu wala vato mai o la so fina ngalo le tura. Io te tonu a tonu naua o si fina fo I on mele ia manino. O le internet lava ia. O inei. O inei e manino iai. E iai mea o le me ka ua protocol. E le mawhai never let out ele Amerika East tangata. No. Pe o le mena le tafi o fi mawai. O le pela o lau saunoanga. I o te tonu lava. O loo vai ngai mana ia I le tūlanga na o te tonu lava through fai le ampasa o Amerika na I le tūlanga na o te tonu ia I foi lava isi vaenga I o te tonu sa o whanga ina fo te mino ia I le University Maua mai le contact o le vaenga headquarters I le Portland Oregon University but they are willing to help out I le tūlanga. But I te au lava ia, I so vai ngai mana ia I le tūlanga na o te tonu te lea fo I le fisosoani ino pe ava pe le mana onga I le tūlanga. I whaiuna amatu nisi I nei I Amerika o te tonu fia fo I tūlanga I nei e a foi nele e batu fisosoani I le tūlanga lea I mana onga le ia o pe an fai atu. Mane o lawa ia tama whanau ia la tunu. Ia just somebody as a consulate malatu te vava ai I le tūlanga ia ma prepared pe ia le no fatoi. E tau lia I le melea. Early detections. O se tūlanga o tūlai mai. Ia ma whalo lap. Te pauara si me tasi tanga I lor tam taupu. Ia whaina. Ole me ia lo vesia me mo me tau fiso ta inga. Submarine cables. Le cables o ia le pe fia e cables ia ta pe tasi pe lupe tolu. Le fai ngole si le tui cable. O le marine cable po le alava le e te tau manatua le tātou te tala noa lo I mea ia tau fisota inga e isi affiliation whaatasi ma mea ia tau internet. I le tūlanga lea ia ma le tūlanga whiangai ma le tūnu nei. O te tonu le tele, e te ua se o alo te tonu ale. Po me se lau te loina o le tele I o mea submarine cables. E lalo o le whaamalu le FCC. Federal Ia, I te tonu e tele I o a foina le o le whaamalu le FCC. O le I umale tūlanga nā mai inga whaatatianga o mea submarine cables. Ia, malo, Faafetai. I koe anga, I tātara no se taimi o momua. Tātara no I le vaenga ia ma le Afia o le FCC I mea tau communication. Le ngata o mea tau le tio, TV, o mea uma, e o fola le internet.
Na tanga I mai loa las tulanga wa yai ia le vaenga tau life insurance I le lua fea ngai ai ma le tapena ina o le Fasa o le FFS I le nei vai tau. Ia Faafetai mo le Faafesiri tulanga lea. Mana ia lava le tulanga le iai. E tuse o le mea lava lea e apoina le e tau e tatanoanga nei o te mana e whaamati e le titi a o sunga le whaatonu. O le mea lea le ai au pe ona le pronati lea Index Universal Life. Ono tulanga nei le ai au. E iei nai cases se o whaamatala inatu. Na whea ngai ai le masina le nei. Tusa le masina le tatu nei. Masina tatu nei. Na iei e tala vou lava. E tala vou lava ile a tolu se fulu. Lon soi fua. Au stroke. Ia. Ele ma fai ona fai se ai al tulanga. O tulanga lea ma te whaamatala I tangata lea. Le taulia ona sa le taulia ona iai o le whaanga o le aiu au. A waanga whapea stroke mai au le aiu au. Ongo le aiu au. E ielonga benefits lea ka o le living benefits. Living benefits, yes. Ia. Le living benefits lea. A whapea la patitainga e stroke. E mawhaina au mai patitainga a whapea stroke a familiona le policy. E mawhai ona au mai the values 4% o le afamilionga nga lima sela wafi. E whao ngā e tausi ai. Mawhai e nisi suenga matangi na ia maua ele malosi. Ia. I ua mo mai. Ai le se mo e te tongia le. E le te tongia lua ele tonginga ma se tax. Ia, o tu so tanoanga la na whai ai le tangata lea. Ia, o ngā wale qualify ai la I le tūlanga na. Ana whapea poi, wa le si mena I le aiu au lewa ati ai. O seisi la le fua ati ai me le o le Alzheimer. Alzheimer, ia. A pe ona si le fia foi e tatu tangata le mele wa iai. O le Alzheimer, e le na o tangata matu tua ua whaina ai. Sorry. Ia. Pio tau maua I mau isi te miri. Ia lo whanau tai, le stemi patua le amoa. Tu salawa, o le wa include ai mala Alzheimer. Le Alzheimer whakua a mata this year. Whakua in nei kongu. O last year, sorry Fasa, last year whakua mau ai, whakua in nei le Alzheimer. Ioi. O le si case le na iai. Ele o se Samoa la. O a foina le tu se ole masanga. A ua maua la whakua ono tausanga. Aile I lema whakua lua tausanga talunga whaile ia aiu aula whanau a stamalia. Ai maua loa le si mata, le si tenge ile ua maua ane, ua mai ua maua leukemia. Leukemia? Yeah. Cancer. And she's only 6 nga le ono ia tausanga. O le alanga mai ai tua le vaenga tu sa whainga le insurance ba stamalenga ina amakele tuaka milionga, 2.5 suwafi. Nga mai ele I fafo. O le vaenga nga se lau mong tupu wafi. E se o soangi treatment si o ngā whini. Kalo whai. Ia, ele totongia. O le winga lau whamtalanga pio mafuanga na le ua whaptai e fo I le au onanga lau sunga whatonu ma le taifo ma le siufonga taifo. Ona le mga whamati ai. I le taulia o le aiu au. Ia. O le wha o le pronet e wha o ngā au la te soifua. Ioi. Wa le si me I le pronet le pe la ua maua I le ngungu se tu lou lava. Ua makua I worse salau case. Ua mana o mi ai wale mawhai ona e toe se tu lou a whapea e te alu se me maunga o mia se tausia o e matulang whapenga.
e mawhai o ngai whaanga le IUL, le vaenga lau IUL. E tau si ai oi. Mana ia. O tau maua mai. Io, tu so le winga tonu ana le na whai atu le me fo le living benefits. Yeah. E mawhai ona au mai I whafori tupelea. E whaonga au so I fua pea. Wai le maua isi tu insurance. Whainta whaonga ina. E iai fo I there's a possibility e le whainta tu tongia. O sao le Ele toi tongia. Okay. Ele se mete ele toi tongia le tupelea e a whainga le living benefits. Mana ia so. Apa pe foi la lis fatenga o to nga mai le critical illness pon mele wa e po o langa faila I IUL o la le ya ai te wa ise me wa a fainga ia o fonga se tu lo lava wa e po e fa nga foi la mai fa foi IUL fa nga e tausi ai oi ia e tausi ai pe fai foi se replacement o le valve o le fatu e ma fai foi nga mai le vaenga lo IUL e a foi nga le e su e inisi fai ia exercise pe fa nga foi ai depend la le tupe a mai fafo I lau policy ia po lau contribution o saule ia po la le amount se pe fa o wai a mai ia fo mai ia o fa pe mai lau le case la le oi pass full percent pu sa fa pe o fa di tenga o ne fa fa ngo fi ai fa pe se la wa fe lau policy fa pe baus full percent le qualify ai o le fa pe ia fa tenga la o le blindness o le po longa winga o se me o le ongos full le 5% longa winga 5 wafe le au mai pua ia ai fa pe la fa tenga o le tana ngoka o le afa milion o le tana ngoka o il ko 4 milion fixo la 5 wafe ai calculate tinga la ile 5% o fixo la 5 wafe ia o se me o le tolse la 5 afi le au mai e tau sia yo ala so fua o pe no foi atu e o mele o le major organ transplant se tu lo wa fa pe o fa kunga o vai ane ale fa fo anga Samoa e ma fai foi nga qualify ai e mai mani wa o tai I vaenga le ta o e tala nolo I mei o kidneys o alangi o fa sa mo na fatunga ia o kidneys ia e langa pe o na lena tele interno ina le pare mene ta to nu nei na fi ma nei vai aso e o se pa mai tele le lo sa mo mana lua o le faina manga ia i tatu tangata I le meo le fo I le dialysis o le ale tu langa o to inga me ia pe o ina a faina tele kidneys a lo failata la policy le la u fa pe me fo mai o le ave o e fai au dialysis e ma fai langa draw mai se vaenga o le tupe le mo se fa menino le vaenga le fa mon o le na tonu lava lau sunga fa tonu ele ai se me po le pe fia le kau Samoa po fele me o le ai lau insua fa nga ku pongi ai a fa pe foi la ta te alu Samoa fai ia ta dialysis e ma fai on a transfer atu tupe le e ma fai le tulanga nga mana ia e ma fai le tulanga nga ia si o le fisili mai ia si ta mai tai o Tupa'i Tuilaepa se fisili atu lava I le tatou guest speaker Afionga mta Ratami pe mafai ona qualify atu ai matou outside of USA territory and join atu I le insurance lea ia ua pe no fai atu o leo o mawhai a whape o le tala no mai tātou I tutuila I American Samoa o New Zealand o New Zealand o New Zealand e mawhai a whape nei la whainga o New Zealand e ke travel mai conses ke whai ai e whaatingo ai I le mele a malonga requirement and least a milionga lau aseka yes
tu sa malau policy at least e milionga lau policy. Ai mawhai o ngā e malanga mai o whea lama sia ke whai ai. O ngā whai ai leo le process leo o ngā mafua. O ngā mea ia tau lai sengi. Ia. Ai ele mwhaina alu tangata pi oe. Pila oe le vanga ele mwhaina travel oe whai le mwhai a. Ele mawhai o ngā peungwha o ngā tula fongo a. Yeah. The person has to be physically labai tu tongo Amerika. O ngā process ai leo na winga lau tala. Wai whaile medical examination. E o apu tātou insua. E whaile le tūlanga lea. Okay. O le mafuang tonga ia. O ngā whai umala ia lea. But a very secure le whainga o le menga. O ila le whao ngā ia mei o lo ia e whai eile. Nga ia mau ki ngoa le process. Yeah. Yeah. Wailinto mai tupe la involved. Yeah. O lea. Yeah. Te iesisi vanga o le mea lapa leo le IUL. O tuainga maina o mea tele lavanga o le mea lea ngase e tātoa. O le mea lea replace le heart valve, heart attack. E o poi lai le mea lea o le mu se tulou. Mu? O le mu o a whaine o le mu. Ko se mea lea o le eskenyo ta vale a whainga ilo le mafo fau se tulou le whai ai. Yeah, yeah. Mai tulanga whapenga. Po wa iei me leo o se kua wa whainga o le mwhai o ngā po se po la se me o mafuai o ngā le wa pe se tulou. Ele o se stroke. Awe i se tulanga po ele pe me wa. Me po ele wai. O le tuea o ngā le lima o wa whainga se wharamraba. E kawa oma ele whaunga oma i ale me leo o le living benefit. Manuia. Leila te le la longa o ngā whapena fo ila le tūlanga tau tūlanga lena papa o mai ni pal mena tatu meta dialysis e o ngā te le longa e o fina dialysis e mena o maho pau o ata mo falo pe Faafetai o FC mela o sunga faton ai ela o IUL a o temi e a fuinga faileta o mau dialysis e te le popole pe alu Samoa por o lea wa iaile me ku kongia ele nga kai Samoa po pe te alu fo New Zealand o lea wa iaile me ku kongia ia mana era mana ia le fa mana tu me se o semu no o ele ma faila na fa pele mfinga travel ia po social company e travel e faifa fo fa fe me tau consul me kau embassy america le tonu o New Zealand Australia ele mfinga fa nga embassy se fa tino e mele ele ma fai ono tulanga nei ele ma fai onga o kangata onga o le product le e fai la medical examination okay ale medical examination e fai e reps o a foinga le o medical people ale ele insure malo o le sinea o lai senge fa mo le pe o le menga le inga o onga o lai senge o menyo insurance o lai senge o lungo o afo o tula fongo fa skete mane malo involve mai o na fu anga nga le inga fai ai tongo i tongo o lau fanguo Amerika mana a faila o fai atu o physical tests e positive e ia si fainga ina ia ma fai ai ona qualified na tale ile vanga yeah a fa pelo la o le pasia la medical examination o nga fai lo la ia le foi la ele si product nga ka o le final expense yeah e qualify e qualify uma a fa pela o ela o maua o te minga ile dialysis e mau en fai ala fai lau insua ai le ai se living benefits ele so nga cash value nga o twenga insua fole le o masange tato se lo nga nothing nga le ilo so fuam so wola ia ho mau le tata la so fu a le nga foi ia o ne nga usa e mau to file mua ngai tata nga por me tu la me ka ika ala wa ise me tua ia le tinga automati maka miti awas lo fa o ka ike si
O karu ai ko su el me luar Ia e fai ngau leo lang te la suar. Mo i ka maka pi lima malima ia o karu ka ita. Ia le tasile mele na vesi me ia Samoa le me fole le fa pe wa ongo se laure ka urta ele si sa tata i travel out nei pe travel i sila pe wani Australia watu Samoa fai ela tu ta ele si au le lava lai ma fai nga fa nga to le insurance le Ia em fai ia o te lola Tupa'i o le telefone na sili le sili me ni sila em fai na fa nga pe afa pe ua ia tu se anywhere ke aluai o a ule ne fa pe o fa tengala o a ia pe le la dialysis ale o le le ai well anywhere ke aluai ia em fai fa nga le a foi nga le living benefits le ia ia te loa tira nga ua Tupa'i nga ua malam lama sili what does he meant to have a $1 million policy ia pe uma le aseta ia o le met po se fale po le ia atu isi tu fa manino le tu sili mai ia New Zealand le tulanga le fa mole what does he meant to have a $1 million policy Kuse ola wa seka miliona ola policy for e te taunga miliona. The minimum is 1 million la fuinga lele ia la policy. La life insurance. Lo winga la kala se ya baku se pa te inga apa o tala vo te mingi. Luas futau sanga. Ole miliona monthly to pongi tata mole miliona policy e kosu lau kosu mal file masinga kala for $1 million policy for the luas fitau sanga meio yo tau malama la le mena ia langa ole liability lo fetua ia o farsale mo tfangaina they were asking for 1 million the insurance Yeah, ele aila se matu aseta fulele. I pay shop around the company insurance. Em fai ai ona fai le policy le tasi miliona sauna. Le mela le te sanga mai liability liability le ke e mai e tango fie fo ia me se ame yo lotu ati ese teminta tango ila ia le tulanga na e payanga le tango kwayo le life insurance usa tanga la wasik a faila la usa miliona la wasik a faila sa policy sa IUL e te taunga miliona le afuinga le lau policy e tau iai. O le mea fo le whawhaingo fie le whaalongo o tangata, whamole Tafa. Langa e tau atu lo le miliona whape oka. I o ila whaiangi, o ia maungi ang kupe. Ia. Manino whamole. Ia, Faafetai, te pe o whai atu. O le tala vau e luas futau sanga. E luas futau sanga. O le policy e miliona. O longo winga ngati tongia le tose lau tosu fa kalai masinga. For $1 million policy. O langa payment. O langa payment nga e fai. For $1 million policy. Tose lau tosu fa. US. A mela mania ini tu. Il policy ka mai take la loi fo lima sutau sanga. By the time e fa lima i tau sanga fa ongo less than 50 years le tamai le talavolia. Ko kikia 2 miliona policy. Aulanga cash value almost $500,000. Ia. Ele anga le mai ka dia mai pe ngo o le IUL la ko fanga anga mele ka o compound interest. Ele o ata o mea. Ela kiki anga me ka o investment
products. E lapi whaonganga me ka o compound interest. O le raw 401k, raw 401k. Male IUL. Lapi whaonganga me ka o le compound interest. O me whaongai banks. E ka o le simple interest. A o ila IUL, lapi whaonganga compound interest. E ke le i o le SSNga. Faafetai le tūlanga whapela langa lua ua e tala noa mai the youth po le. Faafetai le 60 up to 70 years old. Ile fuala ile pay many ile A pay many la wa se me na pe uma e tanga tape a fasoringa matua tangata. Yes, e moni ma fa mau ia. E tanga na run le si menga to titia lua fe. Honon. Si uma ia e tu se e tanga tai o le a fo. Pe alwa inunga tanga le wa matua. Ia ona a mesia tanga le 50 anga ilu o ba kuma limas fulu a. Ia. Okay. Le ale tūlanga banga fui e tatu ni veterans. E ono fai ona la to apply ile banga lea. Ia, so seisi lava. So seisi lava e mawhai o mawhai lang IUL. As long as it qualify ma approve mai le ka o le medical, file medical examination. Anybody. Sei banga le vaulus full ka usanga nga ilunga wo le ai lo sa sensi. Yeah. You'll the full limit. Vaulus full and below 80 yeah. But o lona le lei o so se tangata lava po le ale to inga level 4 o ye le kanesa e mafai ai qualify umai lalo le final expense. Final expense. O tatala wila po mai pumau. Banga le wa fai la ko pui foi o diabetics. Le ufa insulin. Yeah. Tulangan nga dialysis. Ngai tatala was stroke. Ia, whamon mole, sius fo, whamon mole Tafa. Sa ili ene pia i lau time te ponga iei, lau te ponga iei, po le atonua le 6, na le fasili mai i tausanga e ono su tolu, po le artua inga payment te kilo iei, ia pe ono su tolu tausanga. Ia, ma tatou ia fasili mai information o le su e mai ia o le se a mai ala telefoni fa mole mo ila tu ia fasili mai fa mole o le iva fitas ia tolu o tolu ia pa fitu tolu lua te iva fitu tasi tolu lua tolu o 303 ia pa fitu tolu lua 4732 ia na le sawa ia lunga fa mole la vale malu la tunu le fa sawa ia la vai ilungo tatu fasa launga i numero na fa mole semu noa ia o telefoni na o le iva fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua e tiva mo se tu ai lunga le tatu na wai lunga 971 ia lua tone lunga na wai lunga le tatu 971 3034732 o le challenge ale mo tatu tangata i Tafa tau ana te pena tatu life insurance tau fai life insurance tatu awa ASEA wale tu saso ia ma pena no fai atu ele ngata ile tulanga na le wa pa fo mai full tatu tu ile product le ka wala IUL it's more than your life insurance e pe so angi fo i me tau se lengi i tu tongo a inga fa fe pe a yeito inga me fui ko pe emergencies pe la se me tu lai mai e me fai no tavala au atu
mai se tupe tua. La se le whaonga le cash value. Okay. Me tau lia lau pen mengi le awhata ingo le tongi lau se lau ka lai le masinga. Yeah. Usala ba i sio mai ai lunga. Le au whai o le kupe le ku ese. Yeah. Mo lau cash value ioi. O longo winga, apa pese lau, ele o se lau ka la o mane anu tongu lau insua. Le tu tongi ai lau policy. E ele vai ngo le ku ese o le whaangai tongu e whatupu ai lau cash value. Onga ma fuanga babe foi la no cash value. Onga pe onga fa ya e whaangai ai au compound interest. Ese mai ma mela whaangai pa ko investing me your banks. Yeah. Banks is simple interest. Yeah. And this is funny o le mele i marmala mai. O kako kupele ave tongo le banks. Yeah. Ngo mai le banks ave kupenga e whaangai fea. Investi tu tongo afo o meio life insurance. Insurance company ASEA. O le whaunga insurance company le compound interest. Yeah. Okay. Ole foi ole bangala le ka o le living benefits ku kusa le mar cash value. Em fainga no nga ai le kongia o saule. Ese le case kusa ole living ole cash value i. Ava pe pa kainga na ngofo a mai pa fo loan mai le afetala. Le afetala. Ai ke wa umalo wola lengo ile masinga le si dua masinga le la saungi. Ole afetala nga pusala fa ko atitak mai lau policy di te me umai lau soifua. Okay. Bawa mai. Ole senga la ole ai au malesi products ngai tong ole mele life insurance e ka ole whole life insurance. E ka kau I don't mean money cash value. You have to pay it back within 30 days. Okay. Yeah. Aba mo policy ka kay di mas furuanga ilalu. Ongo o lako situation e me ka we increase lako policy. E ilan me nga ile ya se me o le malosinga ngai ko le company na auto i le final expense. Luasul lima. Mau pawangan mau lunga luasul lima. Fe. Luasul lima fe. E yai mau foile le fast food. You know, generally la mortela banga luasul lima fe. Okay. Yeah. E fa felango ka mau le fast food. E yai le si foi ngale ai yai la condition ole menga le si kampanginga el fast food. E yai uma condition e aí ale generally lava le afo ingale me kau mau pingo e lusu lima le e ngisi va enga ele ipa ele ta no mo sila fia Samoa fa mo mole Paul si mena o Taunu'u mo ila to e fia join tongu o le afo ingale FFS o la kalu i kau lea esen mai ke lea long so soangi inga in melek sau tongu e ke join ma file pisingisi and then you run this on your own o la oya pisingisi it provides malabar kampangina marketinga website ele ko ya se si me extra charge ai le ai everything it provide marketinga you know, and also resources they will provide for you free. You know. Si tu fais ça, tala famole mole initial clients no tu fai la tu physical exam se li pasia. Na la tu i fa ngale le product le ASEA. Faafetai wa mai le mangale fanu sasia tau no ma fo fa e fa mun. E yenga ia foinga ia client na fai atu. Le pasia. O nga fai lola ia le o fautua lola ia. E try out le ASEA. Within 3 months. Kue fai atu ua pasia. E ia po le si client nga ia. Nga ole apoi nga le nga ole menga Tuilaepa mai. Ole a wa yele possibility ole a
whaamamale koko. Dialysis. I mean, excuse me, yeah, dialysis. Anga whaongana nga whailo iai. O le mori mau o la fwela wa iai langa le tūlanga nga whailanga insua o ngā Wale leile. wale lei. Yeah, wale lei. O te lei o client. Se tulo. O la o pangalo le ASEA. Toi run atu. O la o pasia. O le winga lan whamtalanga. Te leia o le fisosoani. Ale ASEA. Ole menga le mate pautuai ngai kaka a whakuro le ai whak try le ASEA. Okay. Yeah, try le ASEA. Koe kasi mai i final expense e olo e le mo o mia sau physical exams i le vaenga lea. Ele mo mia. Ngal whatumu ai kasi ale form e whatumu. Within luasu whai kula wa approve mai. O le si mena i whamanino o whai ngo payment. Ele whape process lo. O whai lo payment i le ai. Se longa lava e approve pule mai o i le aso ma le masinga a makai ngo whai lo payment. Al payment i foi e sau sao mai o i lau account. Aluanga i o i fea. I le insua. Ele ai ma se kupe oso mai i Vale ya maua le ai. Sau sao mai lau account alu i o. Okay. Manuia. Ia, ona o tātaimi Tafa, e ni vaenga tā ua lava mo le whaafonga le Taunu'u i le vaenga le o kaku life insurance pa mole mole. Paula le mea toi whaamangatu atu le whaata wainga a me siao tātou o lea wa o mau tō ngea Taunu'u. Pe tātou manga o iai pele ai. E lua nganga ia whaupunga le whaitongo maloni o Amerika. E lua me le mwhainta tō alo esi ai. O le tax, ma le maliu. A le awala e whaamama a venga ma le awala e fiso soangi o le mele o le life insurance. O le products le o le IUL. E fiso soangi le ngaka di keme maliu ai. Ai fiso soangi fo i mea tau se lengi. I le a inga mo le lumangai. Manuia. Faafetai. Ia, o na ua manino Samoa lau tau whaafonga mai i vaenga ia. O numera i te vai mai lunga i lalo o le screen e ke vai le minoi. Na ia i mai ngā ia numera sponsors whaamone mole e te silfime. Walau mai ia mta Ratami Fatilua i le iwa fitu tasi tolu o tolu. Whaafitu tolu lua. Whaamone mole o inalo wharitua se tua e lunga numera ia whaamone mole. Na fo wai ai lunga. Na fo wai di fo ai lunga. 5 o tolu ngawa. Ia lewa vai. Solo ngai ai lunga. Ia, lewa vai. E suni whatua i. Ia, le nā ua Samoa mo no tusida fia. E na foi la e pipi atu e matatu ASEA ina. Ia au exams e le pasia. Try le ASEA at least for 2-3 months. Ia na tu e lole fai au physical exams. Yes. Faafetai, e tatu nunga o le ua tau mai i le si ui o le tatu. Tu e manoa. E te saunoia i se vaenga muri o le Polokalame. Ia ma te iau lia foi se sitemi ia ona tatu e whaasoa foi le mo whaafonga le tunu. Man whaaloa. Ia Faafetai. Ia mea nei tulai. Faafetai e fo i le amanoa wa o mai. Lau whaafonga anga Samoa. Wa vea fo i se pamatalanga. Vea fo le nau. Tau apa. Ia e ngalo ai le pi e ngalo ai le pi tanga. Te upu. Wa le tau tamali i lau whaafonga. Ia malu ame i fale. Le whanaunanga la mo le au nanga. Ne ia mawhai o na fisosoani o tātou tangata. Ia mawhai o na whaalau i loa le whaatawaina. O le soifua ma le ola tāpena. Ia Faafetai atuai o le amanoa. Whaamanoa ino lo te me te whaafonga mai ei. Ai tau whaamati e atu se au nanga. Ia ai whaamalurua te poi. Le an whaale tonu. Ia. Te tonu ia. Vele fina ngalo le tua. Ma ngalo aise. Whaale tonu. I Faafetai fwoi lau sunga i le whaatonu. Ma le au nanga le sifonga tai au fau. Ono le amanoa lo mwhai o na whaalau ilo aise.
se o nanga ya le life insurance ya Faafetai lava ya Manuia lava fo ia tau sunga whātonu ia ma tau ofisa ma le malu atoa lava ma tau o nanga ia Faafetai fo i tau o nanga o te tonu wa vea lava o tau e longo pui ali i whafonga anga tatu o tunu o te tonu lava o tau o nanga ia lo te tununga o tau a vea le malo Amerika i tonu maota ma lao tatu o tunu ele o au mau te tonu nei tunu ai whamanuia lava le atua ma pe lava le on sai Okay. maua le lutele whataunui nei whaiva mtiu te wala ui nei lau sunga whatonu ia ma tau ofisa Faafetai lava Ia, Faafetai tele lau Fetalaiga ma Tafa. Ia, o ia fo tiu te mawhaiva tāua fo ia mo le longo atu le tātou atunuu. E mo o mia lava le whai o le life insurance. Ia le ngata fo i le life insurance. Ia, o isi fo i anga waa i le atamai lau tele. Ia, pe o mea o lo o VCR tātou atunuu. Ia, e maise lava le new system lea. Ia, o tātou lea la palo tātou sia. Ia, sauresi po le phase 2, phase 3, po le phase 4. Ia, ua mawhai o na whai atu i whafonei tātou palota. te duan whai tau anga whai ri tui Tātou talo ia. Ia mo nei a manoa alofa tele atu le whartua. Ia ma le afine ma le nofo alo. Tātou whelo i pea. ia Yes. pāse fua Ase fua. ia Ia. Samoa te manatu o le nā ua maenga leo o le tautua ma le aunanga. Ia ua tāua i o nei mea ia. E oe. Awane i manatu mā i eisi tangata. E leo toi tutusa le lalo langi ma lona whaanga solonga i le vaitau le nei. Ma le nei i oe. E sila to toa i ai. Ma lona ma le tawilinga o le lalo langi i le temi nei. Tatu roala i le te leo le sesenga. I oe te leo le sesenga ua tatau o na tapena ia le vaenga lea o le tautua a o maua le soifua. Ma leola. Ia manatu o lea ua so o mai Malaysia tatu malo lea. Ia o te manatu ia la tuat fo ile avanoa ia e whaawa wai le tautua ma le aunanga a o maua avanoa o le nei tautua ma le aunanga. Ia e ele tau fi o le ua uma o na whaatalo whamai ia ele te le mana o e manatu e ta ai whaafalai malau tō Tupa'i. Le peo na matu se avanoa ia te oe ia e te whaatalo whamai tatu nu mat whaloro. Faafetai Tuilaepa, Faafetai ma le avanoa ia lenei tula'a watu ai le whaamāloma Faafetai whaatalo whaloa ia tu le mamalu le atunu'u i tafo lenei laulangi o loo whaapea na latou maua mai le auaunanga a siufonga tau fo ia ma so whaatauwaa tina ma tamā mātutua ia ai mai se fo i sunga whaafeangai am whalatua ia ma le lao le mamalu le atunu'u ma lor so i fua maua ma lor le folau mal Manuia. Malo Faafetai ia tātou te tau whai a me lava le vi inga man Faafetai i tātou matai. Ia a fua i le fia aso. Tā whilo i mai le aso lua o le lava i aso. Ia vai aso atoa le whtata tui whiloai. Ai vai atua maleangang Faafetai o lo maurunga pea le auina o le masina i lo so i fua. Mana ia lau sei, mana ia le la ei. Ai, E tel tonga o lo tau whaitu mo i tutusa i tātou i le tau singa lo tātou matai. Ia o manatula ata papa aveloa mo le whaafonga le tātou atunuu. Ia, o le ale tala o le tau, o le leo tau whiololo, tau mo se maru ia o tau. sa malulu mātou mai le aso sa so ngafua. Ia ai Faafetai le lo fole atua masusulu mana ia le mata o le la nei aso. Malo Faafetai. Ia, soli. La ta amata ia i le fake news le na vevesi ai nei le tātou. Ia le lalolangi o Samoa. Le whaina amatatu lau Polokalame nei a sau ia tala poua. Ua mau se tala le mele na lokai nei la auli ananafi, te le lopo ananafi po anapo o whatu. O ai le ana whatu pua na tala. Ai le tatala no e langa ASEA e mo ia mo meo fake news.
So le ata tauna faisa tu tala nei mea la so fingal. Moni saunoaga Tuilaepa o leo te ata. Anga lefta umana na whaasoa mai le fionga Minster. Sister awa e te popole. Lai ata mai fai mai langa live ma soi mai le fionga Minster. Pa mai e te ifo ia i nei fake news waru. Lela na fai mai le live le fionga Minster i le mamalo le Taunu'u o hanga supporters le fast supporters ia mo na tau ainga. Awane i whaapole waleina i tātou i fake news e le o moe le filio ti Apollo. Ka fio lai so le. A fai o whaalongolongo ma tangata le na fai le news le ia tā ua ma le tangata noanga le suni. Leanga a whapea sau nei la whapea o se uncle o se auntie o lea foi minista e mai fatu. A sau nei la le whaale tonu ai le fatu po le ale Lea se mawhauwhaunga le tangata wana creatinga ia se tala wha... Au mea tonu le tau tala whatupu. Ai le Na lela foi tala Tuilaepa. Ia. Se o whaasoa tutu inga tangata nei. Tangata nei wa uru fia ti Apollo. Wa le ai se. Wa whaamosalia la tau ia le ti Apollo te tono la tau loto. La tau te le langona le ti ngā mane mawhatia e o pela o tūlanga le wa e whailoa mai. A whapene la o se tina po se ta māmatua. O tau songa po tau ainga o le afionga le Minster. Ai maua le tala le nei. Ai le o iei se si o le whanau na te wha mauti noa ina. Ma wha mausali o se tala pepelo. E o na tupu ai ni pōpua ngāma ni whaingata le nei tangata. Me le, ia pe fo la le wai a mai e tono Polokalame. A o whaafonga mai a le po o e. Wa o taimi ne wa tātou le iloa to o tele le wa whilafi Solomon. O la tō whaia le tūlanga. O whamale upu. What goes around comes around. Ia o le mea te whaia. Ia it will come back 10 times harder to yourself. Ua whaasolo ina ne nefu le lalo langi o Samoa. Ona ele o maua se to'afile mu mai le o maua se alu pe se vaenga foi te vaia o alu solo muli ia le meo le soifua o la tau whaaleanga ma le soifua tau whaavalea i le whita whaafonga a le Taunu'u. A le anga foi la i o to inga Polokalame i eile na ta whaasoa ni aso. Tate abatu ai o se whi au tā ua mo Samoa whaafonga. Awane i vave ia le afo i sauwha i ungai whai. Ioi, ai le lei on tātou tau whai tatalo uma. Lei ono tātou tau whai tatalo le leo ar tangata ia. Leanga o leo tātou wawa ai atua tātou Taunu'u. O whaasolo ina le sefe e ofo i lungo nei penga ta whai langi. Wa le popole ar tangata whai elmo le meo tau whaaleanga, tau whaavalea. E whaasolo le alu luma e whaasolo ina alu solo muli i le vaenga leo tātou Taunu'u. Man whalolo. Tupa'i nei leo langona oi. Sorry to life. O te whaalua ina lau sau noanga. Te le lupa wa e maua se tala i le whaalawlawe le na tupu le pōla stona malama sā. Le sa tupu mai ngā utato mātou sinamonga. Okay. Le ta Vale lea le Vanguard Toyota lanu luli. Le na rifo i luma tonu lava o le crossing le le pump. Luma Fasa me to tisi i sinamonga. Na pere te asutasi le pō. A rifo ta Vale fanga le tamaititi tala vou luas futau sanga. A lesa vali e fole awala. Taimi le neo lo fata otolia lea tala vou le falma imtotua. Ia fianga o na vai se tulou. Na la vea le fana lea. Taimi lale neo lo sa ilia leo le tulang. A tana ila ia i tulanga fa le tonu le wadia e te tonu le Taunu'u a. Ua le ia i se saonga le mu. Ia le fulana mai le fautuanga. I tautuana ia whanau a wane i tau whiwa i le lewa le pō taimi whapea. Ia mantua foi. Ia ia mo meo a onga whaatuspa ia whale au tala vōu e whai. Ia o taimi ne e tā apea ia olo o male loto
Lai langona ele se afaina ele se lamatianga ai a fai la to inga mele wan ya e mai. Ia ole fesili o to iai la se Saunga le mu. saunga le mu I te tono si o tātou atunu. Ia, o mea na tau ni mo meo drive-by shooting. Tana ta fui o isi ta miki pe fai ele o pe fia fo le whana lungo la wala. Le la uwa ni la uwa tura me tato nu pe fa pe o se drive-by shooting ne mele na fia ia le kwam tau tia tele. Matau tia le to inga me a na fai nei la le to inga whalawelawe ai te iwa maua ni tangata o le ia wa matua te le afo le awala le luma o le Fasa me tisi. Ana whapela maua atu e nisi I le manga whale nei. Ia o le almela o iai. O le a whao o la ia tūlanga whaingata. Le a whasi po le a tūlanga e o iai. Au ta I le mta upu le Tupa'i. Ta te o anya mta upu lo iai. Langa leo ta tarnoina me o whana matula fono o penga nei. Ai tasi le mta upu le tarnoina o li poti tono le fontanga. Ar tatou atunu le vesi nei. Le foi le na mai le fai pule foi le mai le Fetalaiga ia le ana. Po le alme o lever tu la fono le o le fai se fainga. Tu la fono le lana tu la ia ile tatou le sui palemia. Ma fa pe o lever na tu susi mai. O lever na tu susi mai ia le van fono le Samoa Shooting Federation. E tam fai fai se fainga tu la fono le. Le ua ono se furto sanga. Po le Afiafi. Le foi lana tu le fai me lana tala fu le pe ula to infa me. Ale se me o langa tu la fono le se me la lo te fu. Pe o le tatu te va longo a male manino nei mea. Ale le fai statala. Ona e afia ila mene meta a upenga. Meta u fana. Tu voi lai lunga ia le fai pule o faleata tolu. Ta ua foi la I le melea, ma ta ua I, leanga o ia foi e eila na whana. Langa o le tau te whaalongolongo. Le manino le whaalongolongo le tunu. E tasi le meo le tua ia I le meo lea foi. Le planning. Hit and run. Io e. Le na? O le whana na tuina I le stangata. Le la e tau tino I e le whaipule. Langa o au foi e eila o whana. A le tatano I mea, la so whingan. Moni saunoanga mua. O le o saunoa ia le whaipule o safata. Whapia o lewa tauna lewa na tā pena nei tu la fono malaa. Wa malo a o ai sa tauna tā pena ina. O le I atoa se tolu tausanga o le malo fou. A o li poti ma mea ia wai te tono al palamini. O li poti mai le lua fesfuluiva o le taimi o lātou. Pei falana sau noa le fionga al sui palemia. Wa leva na tustusi mai. Ia e tustusi mai le fionga le sui palemia ma le lātou kalapu o le Shooting Federation. E le iofi mai te tono le upu whaia malo. O ia o whea la le fesili. O le taimi fo I o lātou. Ia o le taimi na o lātou sa tauna lātou wha tūlanga ina tūlafono. Ai paule mele sa dia e mai pea nei pe o se valu I se fulu tausanga. Le sa o au uma au penga tangata. Na mai la ia whaatama ia. Le na alua I lunga le ke kapila I lunga. Whaatama ia whana I lunga o le ofisa o le vā o le ofisa o le malo o leo ma le ofisa o fuimu. Ai o ame atua I tangata a wala le whainga o la to whato anga ma me whapena. Wa ave nei la whai. O le si la mena titilo e le taimile na. O le witness ai ma tangata o le malo saina. I te tonu whaatama I anga o whana o au pepa nei. O le fesili ai. A whai o se me whai ele malo Samoa. Ia la le me la ia I fole a fianga o ia tangata mai whafu. Ia pe tūlanga na iai. E te le atu fesili la tu fesili ngai ele mta upulea. Wa le mele iai. Wa faali atu nga lunga o
O le mea ele o nofo le faipule le nei to e mafaufau tua. Ua whaali atu ngā lunga I mea ia tau whana and all this. Ia e mana tua. O si whainga malo, te lo li poti ia le tala no ina nei tono palmeni. O li poti wa 5 tau sanga te alwai. O le taimi o latou, a o le nei, ua whaile e ngā nuenga la vea ia le whainga malo. Ina ia whaalu li poti nei, ia mawhai ai inga o ala tu la fono. Tasina me mana I Tupa'i. O le tua I le saina pe ma po le ampasa e o saina po le la fo le tu langa la fo tu poster malo na sa I te tono na sam. E o le mau tō mato e sa. O ia le eyewitness. O le whaalanga ina o whana. Ai mana tua fo la Tupa'i. Pe tasi le mea o le whaalanga ina o whana lea. Ai skyrocket lo le lua e lungo meo pua ai vau. Ma meo wale aise pe o whana ia tam whai e protecta ia I whaatoanga tangata. Aleo, ala nofo le lei ale au mau mea ma au wanga. Ma lato tama fo I e to titi ano fo se si ma se pasuka Ia pe o le nāli sa tau noai fo le fionga ale minister le ofiso whaatoanga. I le tau fofo ina la Faafetai li lea o pua ai vau. Ia ona o tūlanga la le iai, te leo le au whai whatoanga. Wa le ni au penga e pui ai o la tō whatoanga. Ona la o tūlanga ia sa whatama I ai. Ia maisi le na sa ili ia ai whapeo wa fia tau sanga e le o toi lang sene ina le whanga. Ia wa whatama ia tu ai fo ia. Ia ai o paule mea o Faafetai le nei taimi o le wa iai ia organization ia wa whaalestala whalmalo o mawhaina la to batuia a upenga. Ia ai e tasi lava le to inga whana la le whapea le whatanga ina ia mo le au whai whatoanga ina ia leo ina ai pui o la to mea tuto. Ia. Ona o le pe tula I le tate iai pe lungo mea tau au penga. Male tula fono tatu atunu. Ne fo ila e mon mawina le tala no ina e tutonu. A pe o le tula I to ina. O le vava o a le fai mai le tala to ina. A fai ele I se mea o fa le tonu. Le se mea la lo ke ai fo tula fono. O le tele o mea ia e Afiafi. Le foi la pe o le latest le na tula mai o Sinamonga. A le koinga shooting, drive-by shooting. O le whaamatalanga ia o te whaamatalanga ia o koinga shooting na. O le alawa koinga whaamatalanga ai. Ai ma whaina wheso o tai le whana le whaalawe lawe lea. Ma meo aisa, ma meo o whala au whaasaina o lo tula mai di temnei. Le ase u ai whatamaitai e. Ia o tūlanga na iai wa o le tū fesiri. E lei se tangata Samoa with a right frame of mind. O le alua lanta vale whanga tangata ele awa tele. Wanga nā lava wa iai wha le tono mawhauwhau. I le ai maruana, ule whala au whasaina, pe o nā, pole, to inga tangata nā la tau te whaia ia, to inga winga ia, wa ele ua manino mai ia. E le I whapea te ia drive le ta vale ie sa mul mawina. Le la mau aile ale registration. Ai manatua foi la registration nei so se registration lava a mata le mata tosi le o le R po le roll. O ta vale ia le lalo ta vale rentals. Ya ale mau mai le lipoti. E ova le 5 se lau le to ainga ta vale ele ta vale la len na mul mawina tangata sa fatupuina fa le lea. Ia na no fofola interfesilia. Io wa leva na tatau na yaini te unga tula fono. Wai e fa tapula a fo ila to inga a penga tatau na mau tangata. Ia a fai o se tala vole nei tangata na ratu ta vale le fatu. Why on earth e mawai e nei tala vou se a upenga? O yese lai se o ni a upenga fo ina watu whaanga ngoia pa asesela batunga I tono la tunu. O te Faafetai e Tuilaepa. Wa lewa ia tunga lunga ia. A o lea ua Taunu'u le tātou scanner.
Yes, yes, Nau yes. ai whanua o lunga le wafu, le scanner tele la le wa watu ia o ina o le ale to e sao ai lola le tele o wha le tonu lea. Tasi na tarafia ta te o munumuri ai o le Taunu'u atu le X-ray scanner. Pe ma se pora scanner pe a. Yes. I think Yeah. it's a whole truck. It's one of those lim fine fair value. Yeah. Mana i ta te wha i munumuri ai i le vaenga lea. Ai, ta te tala noa pea i le tūlanga lea Tupa'i i mea tau drugs. Leanga o le pe o lea tasi lea le na whanau longo fo i tato e pa ia i le mea lea nanga lea pe i manu. Lea tato e wha marusia pe le tata noanga. I le tū leia pe o le whao ngā o le mea lea le whai o le drug test. Le te tauna whai drug screening me o drug test. Mo le saunga le mu ai maise lava. I department sel malo. E o ofo ia i pale mene, e te tau o na amata ma i tai o le tatou atunu. O na tato e pa ia i le mele mo le silafia e le atunu. E te tau o na whai se whainga. Ina ia launga ta sia tai o le atunu. Mare au, nanga leo tatou wa aetua, pe ua solo a toa le mea. Ua le wha atulanga ina, le tangata e whaia le aisa. Ma le tangata pe maualunga, e mwhai fo ina tatou tilo e o a tu vasenga o whaifi au. E mwhai fo ina na whangaina na mea lea, langa o le o le titi le latu o le whala au le tono o le atu. Le ua o i whana witi, teine o tamaiti, wha tau sa vari la, mai le ua o le maketi. Mea pe tū ma mau le whata wina, e whewhedeo, ane ua o le maketi o whata wai. O le tūlanga fo le Tuilaepa. Ya, E sa o tūlanga sa iei mua. E nana tātou whaalongo whala au whaasaina. ya. E le I whaapea wa tātou wa aia tino. Leo mai e whai ar te mili nei. Ua le ai se whewhewhi o tangata nei. Wai vai wo o ele maketi o loo E whau masa wa i au le mausa leo tangata le mamalo le atunu. Ya. Wa le whewhewhi. A o Yeah. le moli mawina la e to tele te tono le maketi. Le mawhau ma le tūlanga o le whao ngā ina o alo ma whanau la iti. Tautia. Langa na matautia ai. Ai tātou titilo, fia se fuluta o sanga la mai mau o le soifua o le nei au toto ona o le ua titilo le whainga le mea. Titilo whape, oi tele le tupe mawai. Yes. Ai ngaloa, e whaina mai mau ai lona soifua I lona tupu ai. Pea whape wa, o le mele le tupu e fo telo talavau nei atu nei. You know, they grew up I le environment I te tono la tau a inga wa ai I mātua matangata o atu mo mai te tono le whali. La tau te whao ngā ina whala au whaasa ina nei. Le ngata whai lai lea, la tupu e matiti lo ai whapea, well if it's good enough, e iai lava le tamai titi e tupu e le fio o ielo na o langa tu inga o langa lea. Ai iai fo I le si tamai titi e tupu e ese fo lo na ia environment whapea so tango e tofu, why do they do it? Let me try it. Ia o le tūlanga na tofu a mata lona toso to ai lea al toto. Whapea nā whala tūlanga la o I tatou tamaiti nei. Lea wa titilo I ai whapea o tele le tupe le maua mai ai. Ona e lo tamaiti o le alu whai. Na alu le whai ai se se le awa le whai ai e ono whaatama ia ele so I fua le al toto. Manuia. Tupa'i te Samoa. O te Samoa. 150% wa ta taunga whaingi drug test. Amata mea mai te tono o palmene o tatou whainga malo. Whai ma whaatai ta inga. Amata mea latou e whai ma whaatai ta inga I le mamalo le atunu. So solo I whai matanga luenga taitasi. Pena e sau noa. A whai fo e ma whai le wa whai ia whono whaavai o I tu malo. Yes. A watu I tu malo. Test umane lau tele e o I nuu an lalawhanga a watu I whai au le au talavou o I nai tau te iloa I le te le o le wha le tono lo tu lai mai. Mane.
Arta challenge la la ave. Fa mai fo ia tama te pale mia ma nisi fo minsta o kabineta. Le lava ka ke challenge le melia. If anything, it's a taulava. Ona amata mea tai. Ole they need to lead by examples. I lo le tatonunga. E le mawhai on fully atu le Taunu'u. Pe ale amata mea la tau. E o ofo i au whainga luenga. E le whapea o tātou vai tamwhai toso atu. Ai mo se le lenga o le Taunu'u. Ia amata mea e le o whai atu e le o tango fia le au whainga luenga. Ai le lei ia le wa ai mai o tupuranga tala vou, o mātua, o pule nuu, o fio anga atua. Lea ua amata mea tai o ekalesia. Tai o Taunu'u. Ai Paulo se whainga mawhai ai o na tātou whafo ia whawhitau lea. If not, it's a sao whaafi le mele tātou Taunu'u. Ma le tūlanga i lo i son tūlanga le lei. Ia au Tuilaepa o le taimi le leile nei o le taimi le lei nei te tono o Palmini. Wai Mani. lei se au ngā e au mai ai le scanner le nei. Na mai lo le scanner pui le ia tangata ta whao mai, tangata e o mai o loa e lau mai e pui e nā. Ai lo sa sao whaafi te tono o le Taunu'u. E te tau na amata mea mai tai o le Taunu'u. So solo mai i vaenga whai au, so solo mai i whainga i tūmalo, ne wa iei whanu whaamai, the lot. Yes. Pena whai atu. Amata mea mai tai o le Taunu'u. Or say we lead by examples. Yep. We're giving a good word e mole mamalu le Taunu'u. Fa solo matanga wenga uma a le taimi fo ile o fa sa fua fo ile tūlanga i fono fa vai mai tūmalo taitasi. Ina ia o tātou manu la lea. E pui. Ngā lulu e fa tasi ma le scanner le wa avatu. Wa o te loinga. Le wa i whanua le scanner. A tonu o le awa sa i ai la le to e o fiatu o mea i e wha ngā ina. A o le mea la i ai. O ani me o totoe i ia tangata le sa talau atu. O la lava e wha ngā ma ngā osi ai le whala au whataina. O te tauna whai te fufuanga e put a stop to everything. E pau ana le mea o tele o mautino Tupa'i. Po le mea ea o ingredients e avatu i fafo. Po le mea lava ua kuka i Samoa, ma mawai ingredients i Samoa. Po mea o import aku le afo ingredients. E whau ai le mea lea. Ora, i oe ka ke le o whaia le mea, saua pe o leta te tau matemati. O le fo e tau matemati atu mana tualo o iai le tala vau le sai le ofisa o le tute. Ia, o O le ua iai lo na whai unga lona wha masinonga. Ai o mea na latu na watu o le wha au ia tutuila. Ape o ni mea na wha asau me Amerika wha au ia tu. Ai le o ni pe o ni vaenga taitasi o ingredients. Ia, okay. O le mea la le fesili ai. O fea tonu le sauce o le ua whai elenga i o inga lea o le kukai e ngā osi ai o manufacture ai le whala au whasaina. Tupa'i, ta te toe fo'i mai a i le tamata upulea. Le o mantua se i tuli loa ta ua le lestala. Ta ua le lestala i le arresting o lauli. A whaila o le lestala le ta ua na alu ta tala mai lauli tua. O le lestala lea. E te tau silfia. O le mea nā le o mautino wai pawa le mea le na o whailoa atu i le fionga le minsta e tali me aua le popole. Ia mapu e mai ala na live lai to tono lo na sa leanga ili le ofisa. Tupa'i, le wingo la ofisili. If so, na tupu. A whapea happen. Tatu tuli loa pea la le mea le pe le la tatu e sa o le tala whatupu le o whai. O ai la le stala lea ua whai tala whatupu. O ia na tatala ina, na latu toi tatala mai le. O ai le stala le ua ta ua tangata le whatupu ua tala. Ia o le mea la nai leo o iese malam lama anga Tuilaepa ia a tonu fon.
Ia o le Afiafi foi le auaenga, foi le FBI a tātou se toi sa ili. Ia na mawailo le au le paipa. Ia, le lei Faafetai. E ala na utoi fisili le melea. Ona ua whaia ma le fefe. Ua whai ma le mauti, ua whai ma le mauti noa. Ona o le mawhauwhonga o tanga paua le o tangata i le paua na te tatalaina se minista itua. Na o le stala. So le wingara na le no fisili. Le lava ua whai ma le mauti noa. E ui ona o lea ua tau tino le minista. Nei se mea whapena tupu. A le winga mo le sila fia sa mo le ta Polokalame Tupa'i. Ai loa tuai. O ka se le mawhauwhau, o ka se sa sao Faafi o le mea o le tau whaaleanga, ma le tau mawhai e tineia le mea monito na tu. O la o fesili la leo te luina pe a whapea. O whaafonga mai la le nei le stala. O lea te tala noa pe a whai e moi. Yes. A whaafonga mai la nei le stala. I le mawhauwhau o ia i lona fianga, i lona tamali ianga, mani tua inga adia e munimuli mai. Pe a whapea o ia o se le stala. Yes. An mana tua foi, o tangata nei le stala. Ia. O i lātou wai te tono le ofisa o le tu la fono, ofisa whamasnonga. E lātou te pui i information whapea. Right. Ia, o le fesili lai fesili, le no whapea atu. O te le mo ia o se le stala. Fōlinga mai o stangata e fia le stala. Le wano po whaile upu whapea. Wa o te tonu lawa. I le mamalu o a li matamaita i o lo se eia to finga nei o le stala. Lātou te loa le leile oath wa umana lātou sainia e a lātou tautonga. Le winga tōnu are nā Tupa'i. Leanga o le ua whai e tangata le tala lea. Malona le iloa. E a afia ina ia. Langa le ua i ta ua le stala. O le si tala la. E ka kaunga step in. Pe step up i le melea. Latu po aia sa ili le stala. Afa pe to whani le stala. Pe to lua, pe to ton, pe to tasi fo le stala. E ta taula na ngai me le stala lea. E sa ili po fesa wai me langa le ua ta wai na ia. Pe ta wai la to. Pe o le winga na mōre si la fia le Taunu'u. E te tauna mata i tū uma vaenga ia mōre si la fia. Wau te tātou wau Tuilaepa. A whai e lotoa le tangata le ua whapea mai o io le stala. Whai loa sa o mai lalo na suafa. O na whai ngō fia la le na iloa. E awa leo mai e la lafi mai tua. Ma whapea mai o io le stala. Ie leo ngāle whai mai o le stala. E le mwhain loa mai lona na suafa. Mana tua whai Tuilaepa. Pe wa tolu le whāniva ia sa taluai. Au e nei le fionga le minsta, le fionga e lau le mali e toa. Lea foi na nginga e ni whaasala launga mwhapea mai. O le la whaatali mai le mamalo le malo. O le ai umai ia leo mai lato. E atu e handcuff mai le fionga lau le mali e toa ma le vadili. I le taimi e Taunu'u ai. O le fesili lana fesili ei, o a molianga. O le ale mea la atau mawhai ei fōlinga mai. O le la aol ma le Vale ina ia whaamasiasi. Whaamasiasi lana fionga. Ia o le manatu e o lato e tali i vai. O le tūlanga la le iai. O le upu o le fionga minstai e te au. Awa e te popoli. We'll see when I cross the other side. Ia le almena iai. Le se mena tupu. Lea sofina ngalo Tupa'i. Ai se ha ua whaalualu o. Umi ei nei whainga. Lea me o sanga whaatupu te leinai le ita. Ma whete e na i eila ngona. Nau mai lo le tutonu o le whale fono o le Taunu'u. Pe fōringa mai e whaafōringa le tūlai mai tutonu. Ioe. Ai pe o le mea le taumwhai ina ia taumwhai o na tineia. Ma le mauti noa Tupa'i. Le se vai la au whai tatu whai se tinei o mea pe a whai e mumu sae pea le leanga o le loto. Na se upu e tasi te whaamatala inai mea umania. Se upu se tasi te whaamatala umai mea ia e tutupu te mene.
O le tasi ala ua o tala whai ai. Mm. O le mawhai e le fionga ia Tuilaepa. O na talia lo na to i lalo popo. Wa mea tona le tupo ne te lo vevesi nei. Moni lelei. Faafetai. Mea umale ana malolo whaatamali. Mm. Ua file musa mua. Yeah. A le mele e, wa avea lona le talia ina. Yeah. O lona le talia ina. O lona whaia ina. Mm. Le lai fina wa ia fina wale i whapea. Le la mo o tūlanga. Wo tai se se nai foi. Ia nisi foi o le atunu. O lo lango ina ia. Mm. Ia ai le o mawhaina. Le mawhaina na wha vai lona loto. Mm. Tu di le tua wha mangalonga. Whapena foi. Ia tato tanga ia i tono falfono. Mm. E le whapea whai atu o se whai tu au. Tanga Yeah. ia i tono falfono. A mai manino se mata upu. Mm. E tu la i ifo le toe ina. E alu i manono a polima. Alu i o sa la whai fo i mai alu whale alili. Le whaata milonga o le novo le tau. E le whai sao te tonu o le mata upo lo tano ina. E o whawhiana tu la ile fionga te mai tai pale mia. Tala noi mata upo o leito tonu o le lipoti. A wale mai a meitua. Wa whawhia ona step in le fonga fetalai. To e tasi lo wa vanoa lau sunga tai o le tuangai. Whapea. Mm. O e tau mai e lai i. Yeah. E le o mawhaina file mulo na loto. I se tu langa. Ina ia whawhile mula tunu. O le 1 minute u whapea mai tātou ngā lulu e lango. The next minute atu la i atu le. A mai se lawa le fionga lau le mali atua. Ina ia so soani i se minsta i se mtau. Ia whaasanga mai. Whai. Ia. O le ala me lau i le na o i le tūlanga whiu puai. E peo te lopena e maua le fionga ia olo ana nafi. Yeah. Yeah. Le nai wana lafo la fonga le fionga le minsta ia olo. Mm. Se awole a vele a vatu lo matua. E songa tui mai e mata lafo mai au wha upunga wha pe. Ia tu langa na o iai. Langa na tele o te wina lo na mamalo. Na tele o te wina lo na mamalo. Na tele o te wina stu langa ia maua se file mu i tu tonu al mautafono. E na te langa ina mea ina ia langa ima natu leanga o isi e suia whaipule. Mm. Malo, Faafetai. Ele o whaingofie o na tātou whaamatala ina. E manei ai o le mele na mai e tasi ala upe whaamatala ai. Ua le mwhai o na tatonu ina lo na whaia ina. Ai le ala sau sirisila, le a whawhewhea la na counter ele malo i le teminei. A tonu e ngā fuit whanongu mai. Tauna iei se whainga counter i le meo lea. O le lofa ina. Pe tua i whawhea se i oa ina umat no whainga. Tuilaepa. Tatou tanga i tatou titilo. O oe tangata o ina. O to tele le mamalo le tinu o tangata o ina. Tatou tanga i te tonu al mautafono. I lafo inga. Mea lo te tupu i tonu al mautafono. Wa tatou i lolfa i unga me tauna whai. O le mele tula i mai. O mele lei umalo o tau mawhaile whai ngā malo e whai. Ale al mea iai. Tau mwhai Tuilaepa talipi. Le watula i mai ia li poki nei. Mai le lua afes furuiva. Fotatula i male malo ia iu lai lua afe lua tasi. So le wa lua tolu. Le wa lua wha. Wa ova 5 tausanga. Mo meo tangata fo ila ne te lo ia. O hau fo ia tua ia le vaenga ona o lo utaimi a. Ne no fo le ia fua le tala e whai. A nei tua em. Ia o anei mea kouli poki wa ova 5 kausanga. Hey, have you ever listened to yourself? Oina le whainga malo luafes fuluiva. O oina tu le foi luafes fuluiva. A le wa saima o te ngia le komiti no le. Whatoa mai ana. Le foi na whai la fonga. E leo mātou sau whanau e te whatonuina mai mātou. Which is inside. O hau, a whapea o hau. O te tū whapea ia le lei. Mana e li poti ia. Ia i fole sasi o le nei tu. O whapea nani. O le ava whiawa ta i le nā. Ngā lulu e whatasi. Own up that they were at fault at times. Yeah. And then, le se le lei ngai mawai. Nā le paula le mai o le whetoto a iai. Pea avatu manatu o le si tu. Ai whaasanga mai.
Ia le afulane le tele au minsta ia sa to laulawina la to lipoti. Ia. O le tau taimi. Ai vave tele tula i lunga mwhai mai. Se awara to e whai ma to e whasinsinga mai o mato taimi o tato me whai whatasi. Ai a o ale taimi mana o ia lafo le tala. Ia na tua i la ia. Tupa'i tā mai le upu pa tasi lea upu o le pia ina te lea i to ina manan whailau tusi. O whainga whaavai. Tasi nā upu pe le o nofo le lei, it doesn't sit well. Ia, tangata nei, o whainga whaavai. Le lava whaamanatu atu e whainga malo. Mātou te le munmuta ia au tau whainga whaavai. Mātou te le Sa o le munmuta. lei. O lea o mātou o mai, create mātou foi whainga whaavai. Ono sa i mai la. Tasi nā upu e leo taria le lei. La su whinga. E moni sau noanga Tuilaepa o le mea tonu lava le nā le tula i mai. Ia. Lātou te leo talia ina. Ono o lea, e lātou te leo talia ina ma le loto mama. Ia. Ua to i lalo, ua whaia ina. O le tutu atu le tua ngai. Because that's the first step. Ana lātou talia ina whaia ina. E whaafai ngō fien wha au fiafu. Ia te leo ilo ilonga ia iai. Tanga iai. A watu ia tūlanga o whono o whainga whaamai. Ai te e ai. Ia. Lea la pe whamanatu pe atu ar whainga malo. O whainga whaamai nei, o mātou le tutu mai i le foi. O mātou e pole whai le whainga whaamai ina ia launga tasia, ma le leia, ma whaafai ngō fie o na whai tūlanga o tūla whono i e tam whai. Sātou tutu mai foi o tau, sa whai o tau whainga whaamai. Ia amana tua o whainga whaamai sa whai e lātou. Sa whai wha au tasi na ole me man na o e lātou. O le whainga whaamai le adiari mai i le whainga malo le wai ei nei. Ua wha sa lafa le mea ina ia le lei ai le atunu. It's not about the party. It's about Samoa. Yes. Ia, ore nā. Hoa, tasi le nā mea wapi e whalala fua solo lau o le lau, la lau le lau. A tasi ai a mea pe e ita i ai le loto. O whainga whaavai le lava turi mata i atu, ele whainga malo. Ua ilo lātou taingi. Pule lātou i le whainga e ta i ai le malo. O le mea la le mo o mia e tangata o le atunu. Lango mai. Ma se i tau amana ia le whato a toru tau sanga. Le whato a toru ma le apa tau sanga. Ai tari tau whai e tari tonu ina, whainga whaavai, ina ia mawhai, o na maua se mea le lei mo le atunu. Peitai. Ia le lava ele o pe ele o lango ina. Ai tahua tele si mea le. Mantua foi Tuilaepa. E. He pesa fe ese sia ia foi vai te mir fontanga. O alato whainga whaavai ia sa whai. Wa tele na Faafetai sa ile tele o matanga duenga a. Lea lai whape atu whainga malo nei o le lato whainga whaavai e whaamua sa mua le malo. Awa o le malo mo sa mua atua. E le mana o ai la ona o lea. Onga o whainga whaavai la ia. O le ale to iai la le tūlanga le mana o ai la tō le Faafetai singa o le tele o matanga duenga nei a. Pe o ina tono le iai. Le ia se senga o whatete inga lei. A whapene o le o alu te su e se suenga. Se suenga tau o loa se mea ina ia toi increase ai le capacity o lau learning ma skills and experience. Ai ielo manatu whama walunga a mea o te pasi. A te wo la tu sue o te le pasi. O la le me. Whama walalo lo loto matalia lo feo. Ai o le singa luenga o te whaia. E le whapela o nofo ai la i. Tu i lunga, toi whawhawina malosi man mawhawhau, toi sa ili. Alu e toi sue ina ia. Ale tulanga nasa tauna iei lato. Ona ua whaia ina. E le whapela wa whaia ina ia ma whapena ta whatasina solo ai le whainga malo. Ona o le mana na o tulanga le iei whaia ina. Accepted. You can't win. You can't do much. O le ua move on le whainga malo. Toi tau mawhai mai le si palota o le lua afe lus fulono. A le mele tu lai mai. Wa le mawhaina lato ono sa ia
le lua afe lus fuluono. A o le nei ua whaamasaa mai le telo mea, e ta lepe ai le tau le leina o ngā luenga le lei o lo tam whai ngā malo. E wai le o whai mo le fast, o lo o whai mo Samoa atoa. Tupa'i mane si mataputonu le ua tanga iai. I whenga whaavai. Ai tasi lea mea pena ina ele to ina man whelo tusi. I le minsta of sota inga. Ina ua declare mai e toe lupe. O le senga o whenga whaavai. O lauto whenga whaavai. E tele in lea me tau tupe whainga whapisinisi ia a seta le atnu pe foringa e whaamua ia te utone whapisinisi mal me tau sele. O le matu whinga whawai, e alo lo whai tangata. Pio le puna na ruatua tau le whai ai. Le nofo le leiloa. Le nofo le leiloa. Io, ASEA, langa lela ua whai tau Samoa. Le e senga lai e toi fio so se fofore me le ua fofola i luma mea ma whanongolongo i Samoa. O le vaenga o lo tūra i mai temine. O le latu whaamua e alo lo whai tangata. E laungata sia le atunu atoa. Matua, laititi, taualoa, le taualoa. Vai ma losi po le ato inga lanu moana ena sama lanu po le ato inga lanu. E launga ta sia tangata uma ilea, le upu, o le latu whainga whaavai, e alo lofa i tangata o le atunu. O le tau whainga whaavai i le telo tau sanga tanuai. O lea, e wha mua ia te outou, ia le tupe, ma le whainga whaapisinisi. E moni, mana tua le wa ania e fo le tele o pe wa fa mua la tau le tupe. O vaenga o mai wa mai fa privatized, fai fa pisinisi. Na sau le alanga tupe. Oh, longa lave la. Wa sau le alanga tupe le nei. O fea o ia le alanga tupe. Ilo sau te tono le malo. Ilo so tono le malo. E ese a wala ye ave ia. Pe o na le ina ai la to. But like you said, wa lewa tu la i mai le whainga malo, wa whai a la to whainga whaavai, o le lato anamba tau, o le Taunu'u o Samoa. Wa o le aunga lea na laina na tusi 5 Samoa, tu mai lato i te tonu, i le palemene, e wha leo, i tu malo taitasi, a wase le lei mo Samoa atoa. Anei. Tupa'i tanga i tasi mai ia, o le ingor tau le lea. Lea o te wa ia tu ia o note, o pu e leo pesita. Sa whainga luenga le tiute. Lea lana mō lia le mō lianga, o lona whaatanga ina, o loa whaasa ina. Batua i ma ingredients, te le lope ingredients, pe watu saon cocaine, aisa po lea lava. I'm not sure. I think o mo meu fala au mena sa au mai. Yeah, lena, a le winga lau tala. Le ala tatu te tilo a iai ile wha le tonu fo i e lape fo i le vaenga o whamasinonga. Sau loa e mamawhatu, te tonu o i lunga le vaenga po se civil case po the criminal e iai le case o tau le lelea. But they let him walk. They let him walk. Malea, male fasalanga, it's only $3,000. Le fasalanga. Ato e mulmuli ane. They look back and they realize that's a huge mistake. E toe fofo ni lava la le mele fai. Tatou tilo rola i mea yentu lai mai. I le keisa le o le ngari le fa le tonu ne i. Te umata o i. A fai mai se so manatu i le keisa le o toe pe o toe anga i le official law i sili. E toe pe se apili e po la se whenga i ai. E toe ave i le whamasinonga. Pe iai se lape o le whamasinonga. Po kios like e le fai o le. Nasa o sila i vanga lea. Ia, te lau lava le suafa o le a foi. O le a foi o le whamasino o lo au Don Kerslake. O ia le lena whai el whai unga. O le taimi lal nei. O le la whapea lawa tula i mai i le tula i mai le loia sili le lato apili. Apili la, Io, e lawa apili le mata upu.
Ia, a whaila o le pili tupa'i. Whawhewhia la se toi whaatepa le Taunu'u. I le mea le case le mori mau. Ua batu, well, instead to le whaanga le mori mau. But to turn around, ma charge ia siu ngāri lea. Io leta pio leta te tala noa lava i le whamasinonga. Ma le latu whainga o le vaenga lea. E te tau mau no mea na toi wa ai ia lo ia, pio le wa ai le uwa ai ei i. Ia Samuelu, manon to lua, ma le la whamasinonga. O tūlanga na iei Tuilaepa a tātou titilo nei matoe titilo i vaenga nei, whamasinonga nei ua whai le wānia e lo iei ni lapi. A titilo la i le case o le nei a tali i masiona to alua, le la afia masina, toso atu toso mai le mawhaina tatala i tua. Ona titilo le iei. Vice versa. Le onga o le whasalanga po o se sori ngā tula fono ua whai e Sam malona to lua versus le sori tula fono o le ua whai e le tangata whai ngā duenga le almalo. E onga sori ngā tula fono le nei na o le tolu wafe tā la le sala. E fia se lau tangata o le awha tama ia ma wha leanga ina o lato soifua. Pe a wha pe e fafo atu o le community ia whala au whasaina nei. Ia, le ala ua tatala ia le tele mautino pesa o te o se sela u le ala whapea le ua tatala i tua le wharatua wa. Tatala i tua le wharatua o Samuelu. Tele lo pesa o pele ai te o se se na whalongo. Male mau churches, e te tau anta tu toi pa i meia ina te iwa salu lalo le kapeta. O salu lalo le whala. Ia male, ale leila wanta whai matau tata i ai. Le ana ua au mai le ua pe ua loto tele le o lo tu mo Samuelu. Ma au mai le whatonunga malosi, e le toi mo mia, e le li o Samuelu. Ia tala, talasa a toa a saanga. E nati toe whaia lona whamasinonga po a whea lawa. Moni, o le tūlanga na iai ua aina na ilo las whalele vaso le na tea. Ma le tali tonunga a le tamaita i whamasino. O ia le la a atu e whaile au ililina o le case le neima wha tūlanga. Ai na talo sanga le lo ia Samuelu. Ele i la tau tele i tā pena. Ona o lea, o le wa ia le tau sanga, e wha malo lo le wha masino wha e tu malo, le fionga ia ta lasa a tua sa anga, mai le wha a ina o le la case. Le la ua schedule o la mo mei, ma e ta taula o na sa ilia loa la se wha masino. Ia oro na iai fo ia mau na aben mafuanga walaina no o tūlanga lea, ai le o whailua mai. Ia, au te ilua lava, yes, one of the biggest thing le nā lia e mai. O le so ta inga le nei mai la tau o loo i ele a fianga, the suspect, Ia, e le o se tūlanga sa ta tau lava, e le tamaita i whamasino. O na whailua, lona tofinga so ta inga matangata le nei. Ia, le tātou titilo lai le fionga ia Leota Raymond Schuster, ina ua wala au le tainane lava le ami o tonu ma le tamadi ianga foi o lea whamasino. Ai ina ua toi wala au mata upu sa stood down wana le tau aveina. Ona o le tūlanga la le nei e uso ia ma le main star e ona mtanga luenga leo. Tau songa ia ma le o lo ia le suspect. Ia a tūlanga la le e wale nadia e mai ai whapea ua whaeloa mai ai. Se case na whai mua fo ele le whamasino lea. Le la na apili ai malo ai le apili ona o le conflict of interest. Malo whatai Tupa'i. Tapa'i mai i le tapenanga o le 5 ono a Taunu'u
au fia ile iva o Taunu'u o le Pasifika ma tapenaga o le fonitele ia o ke Topa. Lea ua toe fia. O i masina nei. Mati a pelila me iuni ulai au kuso se tema o Toi pe ona fia. masina. Peona. Toi ona masina le toi. O le ase te tāsau i le tapenaga a le Taunu'u ma mea o loo tula'i mai ma le ia aua ne ia faina lea fontaga i mea o loo vesia tatu atu. Se moli mau tutu na maua mai Samoa. Pei fo ona tātou tala noa ai nai tele o isi masina o tuanai. O loo iai le vasenga o leo mai New Zealand, Australia. O loo iai fo'i ia le vasenga o leo mai Tonga o Fiti Vanuatu atu nu o Pasifika taulalata. O loo fai fo'i ala tau trainings mo le security. Yeah. O le tūlangana le wa maua mai whapea o loo malpulipui lava tamu whainga le security. Ia, ai o te tari tonu fo'i le whapea mai, e le o mai ta mala fo'i ia sui nei o Taunu'u ia mai whafu. O loo mai ta pena wā le o te whaarelonga, te whapea to tele i o ni au malanga. O isi o tangata mo meo securities a ampasa nei o Taunu'u ese mai le Commonwealth. O o atu lava lātou e mantua, la si la fia tangata nei. E le ai se au tau a Samoa, le se Navy a Samoa, le se Army a Samoa, na o matanga luenga leo. Ai le o se matanga luenga fo'i a me 5 afin tangata whainga luenga. E le lava, e outnumber e le Taunu'u i le matanga luenga leo. Ia, o te tautonu o lava tā pena lava Taunu'u nei, e abatu a lātou securities ma lātou tangata ina ia pui le saunga le mu o lātou members ie e usufono atu i Samoa. E te taritonu Tupa'i ua iai se ua tatau ona iai se lagona i le mālō ma le itu o loo agaia le mālō ua tatau ona o mai faatasi tutū faatasi ona i le laʻitiiti le eventi lea i le vaai e le lalolagi o lē sau ai le tupu o peretania tele o le masiofo ma le tupu o taʻuloa peretania tele i o peretania tele e afuani nei Taunu'u tangata folau mai peretania tele e le history e mafua i le tuʻuneni o Amerika ai o lea la o le afio atu le tupu i Samoa e le ase talitonuga i laususuga le tamaitaʻi e tatau i le ituagai ma faiga mālō ona latou faia se faiga ia no folelei mo le taimi nei a o fai tapenaga mo le fono lea. Tuilaepa o le tūlangana wa lewa na tatau na whai. Well and truly overdue. Wa lewa na tatau na o mai whaatasi ina ia whai se au nanga le lei mo le Taunu'u. Ai mai se le tali ngā maloni. Pe whana o whai atu pe le tele o tāwhata tanoanga. O ofisa ampasa umale nei te tono le Taunu'u. They get copies o le media i Samoa. Observer, Sa Vale, o le Talamua, the Samoa Global News, you name it. Not only e maua le copy taitasi, but they even see it online. A o lato ofisa fo i fafo le Taunu'u nei, pe o te mātou New Zealand, Australia, they get it online. Le titilo uma le mea tupu ia Samoa. And given le felafo inga nei te tono al palemene. Le ele Hansard o lo whaalili winga al whapalangi. Every other democracy country throughout the world and all the Commonwealth countries, they all want to have their hands in the pie. They want to listen what's happening in Samoa. La lau te loa le mea la tupu. So e whaafolinga mai ni winga o whai. Ai wa mate ia atu i atu nuu nei whafo. Ai pēr no whai atu. E le o ta mala uma atu nuu nei sa mo le fontanga lea. O lo o ta pena ia lato securities e very tight securities tangata nei. E wha mua le soifua pui o lato tangata usfono. Wa ole mea moni a Tupa'i
O lailo le lei fo ia ele o whaatamala Britania i le sekiwa ina o le latu tupu. Lai manino, ele eise ami a Samoa. Na o fitia le moto o Pasifika ile ami, ai le te tenga fatia fiti pe apala la siatu ami a saina matunu te tele nei. So, manino, o lo iai o lo iai fo ia le pui ngā nei atunu. I le ngātai fale, o le vatiatea, ia matunu e foi Australia, e foi se vanga au New Zealand. Mo le pui a Asia, langa o le history, not only in Samoa, but the whole South Pacific. Le fono tanga lea. Pe uma te loa sili atu ma le toa fia se lautanga. So afen tanga tau sufono. O le aso finga. Ona o le tūlanga lena au mai, o au ia no ufai tau le news, le media a Petania. E ova ma le toru se lau e lima se lau le au sufono a Petania. Ioi. No whapira wai. La me wata o tele ai. A le lan whapia mai. E se lava le lato chef. E se lava tangata e whaia la e yo le fionga le ale tupu. E se tangata security wise and all this. So bela le te whai le te pese atu ai. E le o ta mala tunu nei o lo ua lava ta pena lato awa le taimi fole nei wa umana faitau umatangata nei le map o Samoa tulu inga umol tatou atunu ua umanga study umatangata nei ele i atu. Yeah, right. Yeah. E te taritonu masou nau ta inga Tupa'i ma se tataloa mo Samoa. Ia whaataunu'uina, lea whaamoemoe, ma ia whaaiuina i le tau le leia o le Taunu'u. E muli ane ase vaenga oa mo le tamau a inga mo le tupe sa saa atu. A o le tau le leia o le ingoa o lo Taunu'u. That's what I'm Ia ua Tuilaepa i sautu ua laloa mo a uia o se tina o se tamaitai a. A le maua se vai fofo ina ia vave na fo ia whaamasinonga i e tūla'i mai ai le bevesi. I le Keisa Sam, o le Hit and Run, o le molianga le fionga le ali faipule, o le molianga le fionga a lesa il malo, a me se fo le uso iadisi. A le vave fofo ina whaafita uli nei. E toso ai ma o na o e nisi tūlanga. This is the only way. Get it over and settle and get it over and done with. Do you think the hatred, the anger, o lo tūlai mai i mea nei e ono whaatupu nai se vevesi, ma se vesinga i to tonu o taringa maloia? Nasa whina? O tūlanga nā leo te whaitawa tu fo inisi tu singa mani ina whelafo inga lo whai. Pewa a vea le whaumi o na lokaina le atali i a Sam. Ma mea wai ai ni tūlanga o whelotoa i ai nisi te tonu o nuu. A mai se tau a inga o le atali i a Sam. Ona o tūlanga le ne, la e le mea o whaumi ai. La le leanga sala matu ia ua whai wale. O le loto ti ngā, o lo tam whaitanga ta ina ia fo ia le filo ti Apollo. Ai la tātou te le mawhaia, o na whaia le nā tūlanga, o na lo whianga i la tau mati ngā. A whaila le mwhaina fo le nei whawhita uri. E i una sosolo le po ua vea mapapala. O le tūlanga le watatau na whai e se fufuanga. Le whaina titilo toi ni la fonga nisi whainga malo, mai se te inga le fionga te mai tai pale mia. O lea ea le mea, o le ua whaeloa mai le fionga te mai tai pale mia, i la fonga i te tono al mauta fono. A le nei lava tali ngā le Taunu'u, i se leo mai le fionga te mai tai pale mia, o le asi fuafuanga o iai. Iai la le tūlanga le. Ele mata upu le o te tusia i o te fiatala noa ai. Le ua ave ai la le tusi. Ave le tusi le neita mā. O le whapea mai. Ua ia tu ina atu se tusia. I le minsta o whaamasinonga. Le fionga ia matamua se umanu wasati. Whapea le fionga te maita i pale mia.
a fionga fia me Naomi, mo se whaaiunga a mi o tonu mo lana mata upu. Ia tātou whaafonga la i le tangi e sia tamā, ona o tūlanga i o tūlai mai ia. Le o tu sao atu, ona o lea, ia o lea la iei fo i la, fete na inga le mata upu lea. O le mata upu ne Tuilaepa, o se tamā ua wrongfully charge e leo leo. Mo lia e le ofisa o leo leo. Te es tamā i le whaatu lai ese o lona ainga ma whanua o lo no ai. Wha maonia i ungo whamisinonga na au mai, ai le whai unga te aba sue whale whatu. E whaatu mawina le aloa ia o whai unga i le tausanga tasiva 5, tasiva 5, tasiva 6, tasiva 8, ma le tasiva 7. Ana te ile tamale ina ua toe molia ia o se whai unga whaapea le luafe mal 7. Lea lana toe o aile mata upu whaamisinonga luafe 5. O inana toe whaamausali mai ai e le fionga te avasue. Toe whaamausali lava whai unga nei. Ai, ua te ile tama ina ua toe tutu ia le malu e molia ia le contempt of court i lona le usta ia se poloa inga e tula i ese mai ma le whanua. Whaafonga la oe Tuilaepa. Ina ua wala au le mata upu i luma o le fionga te maita i whamasino. Le fionga i a pali i la la toa ro se la pali i. Sa toe tolo po ina ai le te maita i whamasino. Mata pa ai le ofiso leo leo. Ina ia whaatūlanga sa o mai a la tou molianga. Ona o loo fete e nai molianga mai leo leo. Ma whai unga o loo wha al whaamsinonga. O loo wha mausali te tonu o whaamsinonga. Leo wai luma o te maitai whaamsino. O whea iei le whanua lea Tupa'i? O i tufulele. O i tufulele. E leo i mea vivesi ele a waa ma. Ai, me leo i nā. Leo i nā. O lea lau, o te ena e te maitai whamsino. Ona o le iei whai unga, mai le 5, 5, 8, 7. Ma le lua hafe 15, le na toe a whea ai e la fionga ia te awasue. Ma wha mausali pēr whai unga ia o la tau e ona le pule le whanua le wai ai. A le o te inei le vai aso taluai. O le o tutu ato malo. Ma le molianga o le contempt of court. O le la te i erita maa whape marita maa. I le ale tu o contempt of court ai. E le i ai sa o whamsinonga na toi whaia talu mai luafes 5. Le wa i ele whai unga na mai e la fionga i a te awasui. Ia ana, na usta ia lava le tamaa le tūlanga lea e apia le whamsinonga. Lea lana na wala au le mta upu whaitawina le fionga te maita i whamsino. O lal mele tupu, o le wa iai unga o whamsinonga ne o le whamaonia. A o le wa mōlia mai e leo. Lea lana whai el polo inga le te maita i whamsino. I leo. E whaatūlanga mai a lātou molianga o whea a o lea le sa onga molianga nei. Ona e whete e nai le molianga ma whai unga o whamasinonga o loo o tau limaina le te maita i whamsino. Tupa'i o tātara noi whawhitauri le whulai o i whamasinonga. Whamata te tari tonu ina la utala le la whai atu. Pe te langolango iei pele ai. Ia, Saunua. O le se furu 5 tausanga o se whainga malo fau. Whaato a tau mavala mai le toe fono ina o le malo Samoa. Mai i le tele o ngasu pe o le fōringa o upside down. Ia le Taunu'u o Samoa ma mea uma o lo tūlai mai e tele se taimi e mo o mia se whainga malo tūlai mai po ai lava whainga malo e toi fono ai o ana whaamasinonga o whanua masuafa o suafa matai o tūla fono o mea uma e te whina ngaro e lava le 5 tausanga no fo inga nei pe aru malesi 5 tausanga
Pe lesi fo i se fulu lima tausa. Tuilaepa tau manino tu lava pe fo ni tatala noa ile amatanga a. Ia. Una tula i melfainga malo. Ia. E le lava le lima le paia inga e tasi pe lua a. Mana tua. Fainga malo le watua na i atu. Lua se fulu tolu tausanga o lato o mia le foi. Tele fesuia inga. Tele mea na fai. Ua lote ane i, fai ane i, fai ane i. Lea la watula i melfainga malo. Te le tanga mea. Yes. Sa tau tata le tanga mea a watu tonu mtanga luenga. Tala o tupe ma mea faalu me pena lela wa ye nei le tato forensic. Ai o le lau tele o isi mea e le io i ai le whainga malo. Banga nā pela tūlanga la le tūla i mai. I lea ta mā o lo o nofo i lona maota ma lona tali tanunga o ia ma lona ainga e ona. O le whaamasinonga muli muli lua fes fulima. Le wa whaamani ai. A le wa te inei. Wa toi la ngalma tā upu. O whea me sa waile o toi ese whaamasinonga. O le fesili. O ai olo o after i whanua o sineita maadii ma lona ainga. Ai faafetai o lo o mau ngā whaamasinonga. O lea la wa fete na i ai le ofisa o leo leo. Wa ai whaapena fesili ngia le tamā. Ai upo leo leo o le leo whaamautinoa le contempt of court. Contempt of court for what? What? O ana whea na wala awa se whaamasinonga e a fio mai le tamā le te tono le o le whaamasinonga o le i ele case. Ia le la walo te ia te mai tai whamasino. Ia e tolo pulo mo whaftai le fionga te mai tai whamasino le fionga ia pali. Ona la watiti lo atu. Whea mele a mai ele moli mau o le i le whaamanianga o whai unga whaamasinonga na whai e le tatou whaamasino sili wa whai langi wholaunga. O le mau le whaamau. Ia vai ni mau tausanga lima ono na lu iai. Malo, lima valu na toe lu iai, malo, ono, malo, ono valu toe malo, fitu, o le mea muli na. Ai toe alia ele si whaamasinonga o le contempt of court le luafe mal fitu. Le fato avala au luafe sfulima. Na toe whaamausali lava le malo tamale ni. A le fato alia e mai. Tau tia sorry. E nala e tau mai ai. Peo na whai atu. I oe. I le li o ai o matanga luenga i te tonu o le kapeneta. O lea wa tau tata le tanga mea lea. Ai i le roto i te tonu. Ia ele i o iai ina. Vanga nala ai ngā taitasi e whela ngā mai ala tumta upu. O ina lea i loa ele te lea o le whawhita uli ma mea o lo tutupu. Faafetai. Na iai le la fonga ato ina na lafo i tonu o le palemene pe i malam tanga o le vaiaso. Ina ofisili ngia le meo le fesuia inga o tu la fono whaatope. Ai iai lana la fonga e whapea. E le whamoe o le vaenga whaile nei. Mato te le tasuia tu la fono whenga palota. Ona o whamoe ia matu toe manu malo le palota. Ai matu tasuia tu la fono mo se le linga o le atunu ato. E te tonu ina tala lea. Se lau 5% o te le tali tonuina what he says. Ia. O tulafono ia na whaifa. Ana whaapela o ni tulafono na whaifa tope mole le leo le tunu. Ia. E le aila se awala o le ati ngā inga le fionga sui palmie se tulou na fionga atuala. E tami au tafo ana tulafono le na awe whamasinonga malo ai tuala. Le wale na tula i mai tuala. Wa o le tapenanga o tulafono ngā e le mawhai e tuala na alu i te tono le o le foi. Le whai ngā pālota le na umanei. Leo te whaiatu te le tali tonu. Mo le tala tusi oti ngā whai mai e na ia whaanofo i Samoa. Ia au tangata ia wala balo na malama mai loa. Ia wa tātou loa tūlanga o tu ngā tala na. Pe o leo ana a veale nickname ia la auri o King Pelo. Ala hasa o nickname e awe toina. Whai maile si ali isa matutangoa. Whai ngoa ia mu Fasa. Fatu ai se ama o e mana o e whai.
Mai man tua foi mu Fasa na tuli alu tonga vao. Ona o lea, o le tau whaaleanga, o le pule sawa, o le pule to tasi lea o whatu lea ai, te le fia whaingoinga ia mu Fasa, o te whaingoinga ua le tali ton wina. E tangata uma. Yo ua le tali ton wina. Wa te ua tā o whai umai le tele o mea. Le toi tali ton wina. I le tele o nei mea pepelo adia e mai. O tu la fono fafau, o le tuino a seta ale malo fa privatize, o ai benefit ai le o benefit le tunu, benefit na oe o lo mulmuta ia te ia. Mela le whaingoinga, ua le tali tonuina e tangata uma. Le ai, ua le tali tonuina e Samoa. Tura fono, ta pai mai nei ele mawhanua. LTRA 2008. 2008. Lea ua manino whaanongolongo lea tunuu o whapertaran minista. Sai ai lalo uma whanua tau le malo, customary land, whanua whaaleanga nuu, ia ma whanua sa loto. Sai lalo uma tu la fono lea petai. Finally, na ua tura i maile malo fo, they remove whanua whaaleanga nuu away out of this tu la fono. Whapero le tala. I le toi anga waa na toi tala no ina o tu la fono le. O le ua ave se mai whanua na popole ai le tunu i le lei loa whanua le. Tatala no e mta upu lea. Yeah. O le aso fina ngalo. O tala fia ngai le upu lea e le toi anga waa tala no ina o le LTRA 08. O na o le ua ave se mai whanua wha le nuu i lalo. Ia, wa ia tasi Tuilaepa o te Faafetai i le whainga malo ia le tumaitai palemia e mai se fu le fionga al minsta e onga le mata upule nei. Wa e pei o le mea le ne sai ai, sa le tatau wana ofi to tonu ia le customary land i lalo le act lea. Yes. Ona, o le act lea, mantua o le whanua whalanga nuu. E le mawhaina li siina, e le mawhaina mō ke siina. Vanga nā lava ni whainga a matai, ari in whaipulo le tūmalo o la tau e whaia. E le avea i lalo tu la fono. Wa i ailo i lalo tu la fono. E mawhaina wha matu o le upule le sasa wai. O le annihilating o le whanua, o le wha matu atu. O tusa wa mawhai e lola na wha matu atu le whanua ne. E sau stangata whai pisinisi mai seina i apani Lucia Pofea. E mawhai na wha matu i ele le whanua sa whalanga nuu. A watu nei la le whanua whalanga nuu le nei. Whaula la i aila ni mō kesia tangata nei lunga. Ia tā lofa la i au i aile la tau pitanga le whanua nei. La le mwhaina toi fui mai, se i longa umana tatongi tupe nei walona i lunga. Ia, e tausanga, fia ni tausanga. Al paula me o te Faafetai, wa remove ese, wa le whapea mai, e le aia ina whanua whale ana nuu, i lalo tu la fono lea. But still the concern Tupa'i. I le tūlanga fōle le mana tua fōi, o le end result o tūla whono lea is not for 10 or 20 years, for the unborn generation. Whāto a tato wa ai ai i le a fōi, i le leanga whaia o le tūla whono lea. Tato te lewa ai 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 le si lima po le se furu po le su lima tausanga. O le lua se furu anga i le tōru su tausanga. Tato wa ai lo le dangerous o le a fōi, o le tūla whono lea. So o tatele o ai fole le mo te minei. But o le mea lava o lo fia tuli matai. Remove tu la fono lea. Not so much o le ave ese o sao. Na o tu la meta tu ngā malo fou ave ese mai ia whanua tau Samoa malalo tu la fono lea. A o le mea lava o lo tuli matai. Leanga e tatu te le lata le va ai e tu la fono. E le tupu i se fulu po sulima tau sanga. E tupu i le lua se fulu i lunga atu. To atatu wa aile iai o tatu feoti uma ai safai le unborn generation i le tūlafono o le tūlafono the main focus.
Ia pe ona saunoa le fionga le Minster. Ia. A whapea nei wa tu la whonoa nei ia mō whanua tuma oti. Le foi lawa o fia I lalo ma whanua le malo. Ia le stek le wa iai. A whapea foi la nei whanua tuma oti. A se ainga te le se la to whanua tuma oti. A ua mawhai, ua manao e lisi ina ia whawhainga luenga inga le whanua. Mawai se tupe. E mawhai na whai e la tau le la tau wa arrangement agreement. Ai o le whautuanga lana au mai. Tu'u iai ma le saini a le official Minster, po le Minster. Whaatatau la lea. A whapea nei o se pisinisi le sa au mai le na whale arrangement e te wa umae ua o a pe fia ni masina le o tutongia mai le lato rent I le ainga le ona le whanua. O le malo si anga la le iai o le saingi le Minster I e step ina le Minster whaatonuina. La ta ofi mea umane se longa tutongi le tupi. Pei as a guarantor o whaamamlamanga le na mai le fionga le Minster. Ia o te fia tautalangiela tulanga le esenga la le a pei la le tulanga le tumalo sasina a. E la pese ai pe le fionga la uli al mali to ya Tuilaepa. Alu o su ese in to dona o mai ni tupe ma to I tumalo o le lava ala langa sio I tumalo la to se la wafi. Ona le foi na ave se le tala whapea. Ia wa sasina le to te leto e maua tau whanua le ua lisi e le fionga la uli al mali to mo se lau tau sanga. That is not true. O le lena whamanino le fionga la uli al mali toa. E lua se fulu tau sanga la e whaile la tau lisi. Nela ova ma se fulu tau sanga, lusu tau sanga, talu, la ele I tūl whatal malo. A le ona, o le ona e le whai pisinisi le milionea le nei, le agreement na whai ma le tū malo. Ia. Le ona e le sau ele tō se lau limas fulu wafeta la I tau sanga tai tasi. O le leila, o le na wha manino le fionga lau le mali toa, luas fulu tau sanga. A uma luas fulu tau sanga le na a le pale mai pea ia. Na toe fō no la I o ia ma le tū malo. Pe le asesia ia inga pe toe wha awau mo le si luas fulu tau sanga. A wha pea o atu le si luas fulu tau sanga wa whai ilangi le fō launga le fionga lau le mali toa. O ai lava sesi toe tū la I mai e tai pe ave mali im whai pule o le tū malo. O le tangata na e wha awa wina. O le whainga na o lato e wha awa wa whapena. E leise lisi wa sain se lau tau sanga. Wa e tāpui pui ai la le whai pule. Ai mana tua e leise si e live long to 100 years. Yes. O le lai manino lava wha malamanga a le fionga le ali whai pule. Minster. E ta I luas futau sanga ma toe renew. E le whapea la e renew to o tasi e ia. O le soa lau pulenga le a ia malona I tū malo. Wai, a whapea foi la ua li tae mai ia ma le tofinga o whainga upu whai. O ai foi se si sui o le tū malo, o se si tu mali o se toa foi tō lai mai. O ia na te whaawa wina. O na ua umana whai ta iala e muli ta I ailo lato I tū malo. O le tūlanga na whapea na foi la le tūlanga ia I lisi o ainga, pe la le whamamlamanga le fionga le Minster. E le leifo e le tuu iai o le saingia le Minster. Ina ia more powerful pe a whapea iai ni pe whea tū lai mai. A whapea wa le pe o le whatetainga o se whanua o le whai e se whatal malo. Ia e wa whawhainga luenga la e le ainga le e ona le whanua. Ina ia maua mai e se tupe maua. A whapea walu wa tolu whamasina e mawhai la e le ainga lea. Na o atu le official Minster whapea lawa fionga le Minster. O le la a tolu masina e le oto e maua mai se mato tupe o le mato rent. O I la step ina lo le Minster o le Minster la I le va o le tangata e ona le whanua ma le pisinisi le tula I mai.
Manai, manino ia ai meise lava ia le vaenga ale fio anga sasina ia mali tu malo pio tasina tu malo le tu ipala i le vaenga lava le o turafono le ale o manino le ua angina ia le se languna o le CEO o le tatu Samoa Airways ma te le lupis tal fia pe se tala faatupulangona less than 10 millions le italafu ale Samoa Airways. Fia fo le italafu sa e watu le malo o lo nofo tol super limas fu miliona. E ova limas fumon tupu. Le la ua ilunga o talafou mai Samoa ua faalia le fina ngalo o ai fo le sofa matai o fatu. Fawo. Fawo. Le o lo vaia tupe le afo ia le tūlanga le CEO o le tatu company Vale le Samoa Airways. Le ua my declaration Tupa'i. Now, less than 10 million sila italafu. La se vaia. O se vainga fia Tuilaepa. O se vainga tauleleia lea. O i e tau mai ai. Te le i o le ngaluenga sa whaafoeina. E nei ta mali i malwhainga malolo tūlai mai. Ia, ele pela le mea tonua le whaftai fo i le fionga mean star. E ona le fo le mtanga duenga. Ele i tu mamaina le lato te e atu. I mana onga na amai ele i tuangai. A mai le vaalele. E pese mai lava o le vaalele. La whawhawhena tu e mai le singau e whawhawhailunga o le singau. Se i mawhaina breathe in la Taunu'u. Ua matua i tele le aita lafu. Ia a te whawhtai, ia titilo. O le nā project matangofie wa i lalo ma le 10 million le getan matanga ruenga. A titilo te le o le plasanga na las. It's either 57 or 67 million. Wai mana tua. Sa tele lau whainga ruenga na vaea. Ai le te tō ngia. Right. So a tele lau whainga ruenga na vaea le te tō ngia. Tele me sa tamu whai te tongi. Ai sa tongi maali e lava. Sa tongi maali e lava le mutanga. Ele CEO lo ia nei le fionga ia whawoo. Fatu tielu. Ia malana mtanga ruenga. Sa ngā lulue. Pulu lima ina ia whaingo fiele. A le wata utu mai le tau le leia. Lea la sa ta fiofi mamau ele minsta. Le se va lele au maia. Se i tūlanga e se tūlanga. Le lei le tūlanga o aita lafu ma mele ia nei. Manuia. Ta se malo manino le palacio le aita lafu le company Vale le Samoa. Ta mai le miliona au main pe o kako o le lumana ia le Samoa. O whanongo tu sa tua ia le whaipule. O Fasa le anga numela lua. Pe tai pe o loa se a le ua ta ua le whailau tusi tua ia i se lau fitu suma lima afe. Se lau fitu a lusu lima afe ma le whase lau mua fo ilea. Ma le se lau lima se furu lea na le loa. A pe la le ua se tua ngaru le suafa o le whaipule. A pe o le ua lala ilunga le whailau tusi. E te tusi le fia o le whailau tusi tonu o le fon whaavailea. O te le mai loa le whailau tusi a le fono whaavaile o whasale le anga numera lua. O te whiwhi whailoa Tuilaepa. O le vai aso lente nei. Sa matou whailoa i ai ma le fionga te maita i mean star. Manuia. Le fionga mulpola ana rosa. Ali. O ia le iona le poloketi. O e loa Tuilaepa o le tala fia tala whamamai le fionga te maita i mean star. Sa lua lunch pena lua dina. Sa matou lunch. Manuia, Faafetai. O le tala whamamai le fionga te maita i mean star. O no whaitau fo i la ia ia fo i tala na au mai pamtalanga. Ua lau i loa Samoa i le fono lena na ngai atu ai le fionga te maita i pale mean star. O le National Council. It's the United Nations Commission meeting on the status of women. O le saunoanga mean star. Na fia ina wa mai le itinerary.
E ai aso e free ai lātou e o aila ia mata ma whaini a lātou whātaunga. Ai pangale e Taunu'u atu i New York. E le ai se aso malolo. Ona ai sa ave se portfolio a tangata taitasi umane ia wai 5 atu nuu. 5 atu nuu sa fono ai. Ai o le portfolio la Samoa seems to be on the top notch of everything. Ua mata i tu iai le miliona la le nei. Le wa silingia le miliona le nei. Au se silingia o le amana ia o le tupa le sawa tina o ia o le minsta o le tatou le minsta le tanga luenga tina mta e maanga so tai na sau no ai le fionga al minsta i le poloketi nei o le miliona i le tūlanga ua wha le leia ai ia tua maota ma maota atu mai tu malo ma tunu taitasi e kalesia ma ainga taitasi le poloketi le nei sa mai la sa lo lofi i fotele o isi atunu ua sketo la fontanga i aso ia e avanoa e o ai la to e tafafau ua sketo la lafo fia malama i le awala na mafua ai e Samoa o na e se Tofa i le whainga o le poloketi nei o le miliona. Fia malama e whaasoa atu i awala na lai o na whai a o le afo se tapenanga le malo a o fea ua whai anga iai. Oe, se tala fia tala whamama i era fionga te maitai minsta, which is i le mātou i tupa. O se tala e le la Taunu'u e le upu le fo na Samoa no fai tau le tusi mai New York i le fono lea le na Samoa le fionga minsta e au le ina i lau ata maitai so o se fianga le na o le na fa mafala na tala noa o le District Development Program o Polokalame ati nae fa ai tu malo Lona winga fōringa mai Tupa'i pe e fō i le vai ale 5 atu nuu ia sa iai ina ua whaamatalatala le tamaitai pāremia o le tamaitai minista le miliona e ave i tu malo ta i tasi 5 pe e fō e se telefonunga e mawhai o na whaataitai e nisi atu nuu. o le tulanga na le wadia e mai ua tele ni atu nuu o le Pasifika ma nisi fo i atu nuu ua lato mana o miele sosoani ina ia share le ona le whapea mai o toe wha mautu ina e Samoa le tau tinonga i le tutusa o i tupā ma le wha malosia o ta maitai i tutonu o ngai o inga whai. Tua matango fie Oi. o tua o se tala fia Tupa'i ona pi o le ati na e numera tasi lea a Samoa o lo o iai so far. Pi o lana o lana ati na e lea o lo o ai o se mea matango fia le ua amata mea Samoa. E te tonunga pe te ua apa e tonga Fiji ia atu te tele i o le Pasifika e au i nga nga ia tainani foi o tau New Zealand. Oi. Ai o le lai whamatala le fionga tamaita i minsta. E iai foi le vaenga walena uwa ai mata lai le ata. E le vaenga o i tupa tamaita. It's one of the group Women's Trust in New Zealand. Sa mawala lato wala ulia le fontanga lea. Lea lai whaali mai sa whaatalita no ai i le Polokalame la leo le atina e whaitu malo. You know what they can do. It's a district development program. Ina ia whaalualu le lei luma. Ai mai se a lead, driven by le tupā tamaitai. Ia e langona i le fia ma le loto Faafetai ai i le whainga malo i le tato miliona le nei. Ia e va alua la ma le ena tatala le vai aso le na te nei. Le tato vaenga le ta o le PACER Plus. The initiative la le supports Samoa's agriculture export and capacity. Ia o se vaenga fo la le
I le fai le fionga al minsta o fatoanga la uli al mali tua ia mo se lenga matanga luenga o fatoanga mwhainga whaiva. Yeah. Oi, lea la fa mapo pu e foi le tato polo keti ne o miliona. So ni foi la le paper plus ne wa matua i te le a ave tala o le tato miliona le nei le tato polo keti. O se fianga te le se fa mama avenga ai maisel ta mau a inga o Samoa. And Lissy Tupa'i, and who knows? Maybe the donors will pick up the payments. Miliona le pete ua ofa mai I donors mo banks se telo lolo. Ina o la tūloa. Le ngata o se poloketi le lei mo tangata lau tele. Ai o loo whao ngata tautupe. Ia mana tua foi. Mantua foi la lewe le na failo mai foi le fionga le failo tusi le fasi le silua tanuanga. Yeah. Wai Samoa ia le foi le ADB, the Asian Development Bank, ma le World Bank. World Bank, yes. Le mo I Samoa, wa lato maua le tala le Polokalame le nei. Le ua Taunu'u atua lato I Samoa, se I va ai tino I lato. E le whapeo ni funding mai fafo, ni grants mai fafo, le whatupe ai, it's locally funded. O le tūlanga nei matauti ai. Le o te langa te mine wa ingi donors, they want it to be part o le miliona le nei. Because o le o sila fia, le nau ta inga la le iai. Wa tātou te le I loa whaatabi linga o le o langa, I mala whanatura. Yes. Tupu mai na pewhia, a olo o lava ta pena le tātou atunu'u. I le tamau a inga la le o mea toto, mea whawhanga, e wa a o ina tūlanga tau se mala whanatura, le mawhaina toi ofi mai ni waa e lau mai o loa no this. Le mawhaina toi tangi tua Samoa, tangi ona lima le o mawhaina whaia la tō ngadwenga. Manuia, o se tala fia Tupa'i mo le whaafonfonga le tatou atunu'u, me se pe o I lava le taula, e taula ia Samoa ma lo nati naenga, I lona ta mao ainga. A o le whaamoe maua lunga lava, pe o lea le upu lena whalongo o lafo ele sunga I le lauli, ale manitoa. Ia auani I fia ai Samoa lua. Auani I fia ai pe o le mele tam whai share, o tasi mele te pa'i le mele Tupa'i, le mo le whafonga. Le fase lau eka lea na ngina le le pere tapa I lea ua wha manino ua toi alfo i o whalongolongo le leia I la fonga tutuila I tutono le lato. Le se mea o le ngai, le na sa o le lei, o tala fo ina o mai le whaatonu, na tu I fesili. At the end, ele I ai se mea ua I se confirmation, o le whaatatari I le fono ale atoa o Samoa. Na whaieni saingi nā lima, po ni I oinga, le se mea whapena o tupu. Le foi lau whamanino. Ai, o le tala nei e lau whalongolonga Tupa'i. O le tā ua o le miliona le I Samoa, e tatu malo tuto tasi. Pe o le ua tatala mai pou o whale ie. Anga I mai le malo, whainga malo tūla manua. Ni ua vai mai se pāpō i whai manua, o pāmoa, o mea uma whapena, I o whi ngota o le sami, male aunga o le whamoimoe, aua ne I fia ai Samoa. O ka se mana I o le upu. E moni Tuilaepa wa pe o le tūlanga le le na whapea ai. Le sau noa le fionga lau le mali tua. Ina ua whaasoa fo I la male. Ma le fionga le whaatonsilio. Le fionga ia Mutini. Solia. Le lana aina tawe I whalawhapea o fufuanga mamao le ale malo Samoa I lalo le poloketi lana nei o le miliona. Ina ia aua ia tausi Samoa ia na mea totō, mea whawhanga. Ona e whai I luma ti tilo I tupu mai ni mala whanatura. Ai tangi Samoa I ona tua whali I lato mea totō. Lea lai ele fufuanga al malo Samoa. E malanga I Australia po o me ea.
e malanga i Australia, e o e tilo la i le tuai ngā povi le la a mai te tonu. Le la a mai tonu sa mona tufa la ia le au fai la fumanu. O i nāla na pu e mai ai e le fionga ia solia. Whapea pē ma whai o na o whātasi e tuai ni sui o lātou. Se i titilo. A whapea e ma whai na wha mama ai la le costing o le au maia. E a mai e mani mea o te tau fo ina tu la ia le tuila Manuia. E na ta pena fo i lātou i le wha moe ina ia le leile lātou food security. Tasina me ta watu pa i tu louranga ngana. Ia manino malama. Lesi na ma faufaunga ta mai na fai. Instead o le au mai o po. Api o lentam fai e au mai ia sua. Sua ola po sperm o povi male Australia. E taungo fie, e fe avea inga. E tam fai e watu ina ia feu suai. Ma povi le tato atnu. Ina ia fai ngofie ona whatu puteleina lea vaenga. Alfa moe maurunga lava. Ia mawhai ona share atu ia Samoa na lua. Ia tala tu iai whamanuianga ua. Langa o vaenga o miliona. La uale te tilo o vaenga lava o le atina e whatuanga o whainga whaiva. Apai tasi nā mea, api o le pe ua urangia ma te leita lava pe i vaenga i o joe. Ai mōre sila fia. E saurungo mawhauwhaunga ia tupu pea mo le whaale lenga o le atina e o Samoa. Mōni ni saunoanga. Ia. Tuilaepa e se simero e fia tanoina. Ia. O te lo u matu u i la u tu. Te pauana. Saunoina. Le tanoanga la i le tūlanga le whase lau eka le nei e wā o ai. Wa e tanga i fo i le saunoanga tui ina Tuilaepa i tono mautafono. Le nana tali i le fionga tu mai tai pale mia. E le o iai le whase lau eka le te tono li poti. Sa le tauno na au maia. Ai whaalongo la le whainga le tala. You know e tau whase se le whainga o tala. O le a le tūlanga le whase lau eka lea. Wa lipotia mai e te tuila Manuia. Wa wha matu watu. Le wa tau wha matu. A lea o oe mauna e whaalongolongo mai matamata e le fono a senate. Na tali manino al whaatonu. E le aini mea wa iaini saingi nā lima po ni pepa. Wa pe o le mea lea le sa e fo se tasio o senatoa whapea. I o ane i mea wa amai e leini ni pepa o whapepa i nei mea no desa. Le tali manino al whaatonu sili. E langa e lei whaia le fono le Samoa atua. Wa almata upule nā. E le whaia i e lote i o le kōwana. Ma le lato vaenga. Wa o nai fono ai ma le pale mio Samoa. Lo manino lava. Ia ai amai. Langa o le fia i loa le Taunu'u. Fia i loa whale a lili. O la mea la fia i loa whale a lili. E le o ni whanua. O ele o ni whanua. Whale whalanga nuu whanua tunga oti. O whanua i lalo le office of atoanga. O whanua lo o iai le vaenga lea. O le lafumanu ma i o i tontonginga. Ia ale lana whamanino. Le la watali whaitau ia le whaatonu sili le CEO a le tātou mtanga luenga le o whatoanga mwhainga whaiva. Wa whamanino mai. E le mtanga luenga o whatoanga mwhainga. E le iai ni malili yenga aloa ia. E le o au fia iai mani malili yenga sa whaia male malo Amerika Samoa. I se whatoanga povi o se whase lau eka sa lipotia mai i tongtonginga. E le ai mani yenga, e le italangoa ina foi, a mea se whatoanga povi e tutuila Manuia o le awhaia tu Samoa. Le whamanino mai e le CEO, le ai se tūlanga whapena. Ona, e na ona tala noa ina o mea whaaleleia, na fua se tala noanga ona o le o whamatala fuanga al malo Samoa. Wa umana whamatu te lo fi ngota ma mea sa mana o mia, le lana whai el whaoso le ei, le lima povi lima mamoe no des, ma le tutuunga o malo Samoa le la malanga i Australia, le mainga o lato povi. Le la wa yei lo le finangalo tutuila, e fia awai se iwaha ai, Ia le wa ese tūlanga ia. A me sili Faafetai. Wa o matali manino le whaatonu sili e tutuila.
Le wa to tali le fa'atonsili le CEO a tātou Samoa. Ia e manino ala o mea le e ni awala fa'alatua wa pe o le fa'afolinga na lena tau au mai. Pe la fa'apeo ai foi la tau tua i foi le leanga le sa mala i lunga o le afionga minsta. Tupa'i la fa umatu la pito ia na fai mele i ba. Le na tua ia lava ma fa pea ia le foi vaanga. Ua ta ape le fatuatua i le atua Samoa. Ua fai vaenga. Fetalaiga. I le mai moa Samoa le fono tanga lena umatu nei. Lea o angia temi nei. Ele o ai le mea na. Ele o ai le fai vaenga o le whainga malo o le tūrai mai. O le pe o le ai le tasi pea o le vaenga whau whai. I le lato tali atu, e ui lava o nei iai ni mea fo mo le malo si anga o le teitai po le tamatei pāle mia, e na te tau fia ai i le tau whaaleanga mai o le situ. A le lava o solonga le lei, i le baba ai. Ia tau fia ai i le tau whaaleanga o mai a pea. E tam whai whaaleanga ina le vaenga whai mai te tonu i le whapea o whai vaenga. O la tau sila, o laua ai. Kele o vai tele tu tonu le fono le o lo tu fa tasi pea le whainga malo. Ia mo le tula mai o se whainga malo e solid. Le lato against ai i mea ia ma le tau whaaleanga o lo tula mai. Vang muli le o te fia tanu ai. La sofina ngalo le vanga lea. Ia mana ia Fasa Tuilaepa. O fo i tūlanga le nei o tātou wa aia le te leo le fili o le ti a polo o le tau whaaleanga tau whaasese ua whiosoi mai fake pages. Yes. La lau mai i whaali mai mea e tau leanga i nai le tamati ianga o nisi o minsta po o whaipule fo i tutono le whainga malo. O le lela o tātou titilo. Ma wa o ia o tali tonu lava. I le te leo o le tau whaasese. Yeah. Ya, si on se mai le la uma le ma o nanga ne Afiafi. Tu lo tu le epo so le tali. Ya, o ya. Pe o le tūlanga le nā. Ua avea le ila wa ule titilo ia. Ya. Wa avea le tele o mea le lei. Ma mea ua Manuia ile Taunu'u. Ma mea ua ania e mai ele tūlanga lea o le tau whaaleanga. Ia, le lawo o nisi tūlanga whai o le tau whaaleanga, o le tau whaasese. Le whawo o nisi tūlanga ua lau ni tua inga whaape ina ia mōlia ai ia le whionga li i minsta po nisi. Ia a le tūlanga ia pe on tato mai tawina i te tono le whalefono. O loo whape nana so longa le leimea, loo mai sa o tali. Tato te loo vai atu o ieni fete na inga o le tū lea. Ya. Ia o tia o nā mai tau iai a. Ona wa avea le telo fake pages nei wa lato au mai ia le tūlanga le whaaleanga mai le vaenga ma le vaenga. Ia lato ia le o iesa lato manatu mamafa manatu i le tau whaaleanga le lau te whaia lo le peti e le file mu i te tonu o le whainga malo po o le vā fo yo
o pulenga i matainga benga te tasi e mai se fo ia min sta malana ia au fainga benga wa pe o tulanga le lela tam fai talepe mai te tono fainga malo ia la au o mai ma tulanga le i te tono matanga benga te tasi ia malo faafetai te tonu le ua se vangana i se tau puina e fitanoina a ta tele me i vai mulu ta Polokalame e pa wo se vaenga le no tau ia au i na wa la fo mai e tangata ia te au se newspaper ia o le la fate ia wa sa wa fono Wellington a le fate ia la o se fasa launga le o i faapia ai se o se fasa launga sa fai le fionga ia le Taunu'u le la faapia wa fesilingi ai la le au fai newspaper po le asa na sana fai tau i le tūlanga le o lana fasa launga le na fai o le mea o te fia tautalangia ia uia Tuilaepa Wa avea mea o lo tutupu mai i le awaenga i o supporters. Ia i foi supporters i lātou te loyalty, i lātou te maoni le lango i le whainga malo. Ai ai foi supporters. Pe wana ana uma le whainga malo, le whamalia ino lātou loto i me mana oai. Ai ia ngalo ia lātou, e iai iala tu la fono e mwhaina sui ai mea. Le lau tana i nge taimi nei, le wailo te lo tu la fono mwhapasia. Ia o se vaenga matautia ma lelelei. O tele, o te mantua wa ova leono sfulu il fitu sfulu pasene, tele o le angabatau sa fola sia le fast, il lato roadshow, le wa umana na whatatia. Ai, e iai isi vaenga. E le mawhaina Taunu'u sa ilonga umai loilonga. O lea lawa o il tūlanga whaena le wa. O mai a supporters ia, whai le lātou prediction, I le titilo ti Samoa. Wo aila ilunga upenga ta whailangi, whai a lātou whaiunga. Whaapela o le vaenga la le wa whai a lātou whaiunga whaapea. O le la ua iei lola le la fonga le fionga al minstan. Whaapea mai. O le wanna be fast supporters. O lo sao whanga I se si o manga. I lunga o le internet. I lato whainga o tala o le fast. Ta I au fiai matumai tai palmia. Tulo. Pela o tūlanga nā lewa halia e mai an. O tele I lowo te ile. Le lato tangata mata ofisa Wellington to o te te o le pepa fatu. I only heard rumors, but ele I se taimi o te whaita wai. Ia, o le watu a whautuanga a Tuilaepa. Sauno. I le mamalu o tātou fast supporters. Wha mole to ale tai. Ia tātou alo lofa le whainga malu. Aua le a maia le tele o fake pages neima la fonga I e whai. E mamea e wha manu ali ai o tau loto ma finangalo. O na whai eila I o la fonga. Tātou nofo papale pēr ma tātou talinga. O loo ta mawhai le whainga malo I le mea lato te mawhaia e ala tu la fono. A whaifo wai eni la fonga a le fionga le ali min star ia le Taunu'u whapea o tangata au wannabe le ai. O le mamalo le Taunu'u e le se tūlanga whapea na wannabe supporters. We were there behind you guys from the beginning up till now. From day one. From day one up until now, we are still 100% behind the fast. Ai a whapewa iai nisi wa whaia ni la fonga e whamanu ali ai ni finangalo. Whamole o nā ia o tau o tai. O tau te whaia le a mio tonu. Aua le tali mai ie o lo whaia le a mio valea.
Ia. Ai tatou la pale malava le on sai. Ia o le la avea le lafo mai o le upu whapea the wannabe fast supporters. And no doubt e iei fo i sesi tangata e le leilo na mawhawhau e tali atu iai. O na avatu leo ni tala le whetaui. La whapena ana whetau i ngai ma le manuia a e paule mea o le tatalo atu i tatou supporters. Ia to ale tai ma tatou maua le loto maua lalo. O loo tam whainga malo. A estofa a wase le lenga o whainga malo. Ia o sia wa le atu alalo Tuilaepa. Faafetai Tupa'i. Langa le utanga i mai si ui o le vaenga mua le ta au nanga. O le nafo le tala i a tatu supporters. O le taimi a wara toe a ia me o lo tula i mai i fake pages ma tuna wapena. Ai ta pena lo le tangata ia. O lea ua au mai ona ta pena mai le isi tu e au mai manatu whaaleanga e ta pena. Mo le whainga palota. Io le ua matana au mai a e fia palota a wai le lava ola le soifuanga tangata. Sui le whainga malo i te palota iai. A o le Polokalame lava malana o nanga mo oe. You need to be smart. E ata mai i lau whai unga whai. Ia tu mau le lango ma tu mau ia se i oa i le si whainga palota ia ma toe whaawawina ai ia i manatua. E le 5 tausanga i le 10 tausanga e ta pena ai le te leo le ngasu ma le te leo le whaale tonu. O lo o iai sa mo mai se temi umi na iai ia se isi fo i whainga malo i le luas fast full sanga taluai ai tatu ono sai i matatu ta pena mo le isi whainga palota o la tarata mai pe a whai e anga le leile atua e lo soifua ma le ola ia a batu iai lo soifua ma le ola i le nā tau sang fau ia tupai se vanau i tisi mea a ule ai ia ta nga i loa i le vanga muli o le tapo kalame. Ta sia sem ta u pia Tuilaepa. I se si fo i alo le atunu. O le nei alo le atunu. Sa nofo le nofuanga fo i le sa mua o le whaapunga le whai le Campus of Hope. Nofuanga le sulfa i tinama ta i malato whanau. Ia. Ia le fionga ia sili niuli. Vapela le alo le atunu sa ia i nofuanga le. E a mai lana Faafetai, ma lana Faamalo, i le tina ia sili niu lina jang. I lona tausi ia te ia i le taimi au ia i tono le no fuanga. Sa tala noa atu faa le tina. Fau tua pe o ia o sana tama. O le alo le tunu, wa faa Manuia ina. O lo o ia i nei to tono o le Navy based in Mississippi. E amai e lana Faafetai. I le tele o le suinga o lona olanga. E Faafetai e fo i le. Au nanga le fionga i a sili niu. Lina jang malana mtanga luenga. O le ua tato le fatu i si alo le atunu. Le ua i le Navy based in Mississippi. O wingo tono o le military o le malo o le atunu nei. Io e. Mana ie o lana moli mau le a mai. E le taimina lu ese malona a inga. Sa mo o le tūlanga whaale wa like a homeless. Na maua ia. A velo ia te tau no fuanga leo sufa inga ia tinam tamai tai. E le Camp of Hope. Ne ala sa tau sim for mai eina ia ina. Faafetai i tima inga matal noanga whaale tina, whaale uso. Mai a sili niu ia ia. O le ua e le tofa ua ia le suinga o longa o langa. Ia. Faafetai wa maua ia le whamanianga. Wana au sia mapasia. Le tūlanga umwhaina o fia tu tono le Naval Base a Mississippi.
Ia o se tala fia, I tau mawhainga fo ia nei tamari a mai se ia tamaiti nei wasa waina. Ia, mon. Ia, Faafetai, o se tala fia pi o leo ua taula ia ili ta ai ta tele US. Ia, ta ngai lo ta ASEA. Lele o le ASEA Tuilaepa o te fia batua le vaenga nia. Ona i se tangata I Wellington in Taranoi fufapia. Tupa'i e le mwhaina inu le vai se longa tu le aisa. Tulong. O le ASEA lava ia o lo whapia mai le ASEA. O le room temperature o le awale mwhaina inu onga ina ia mawhanawhana pe o te tonu o tātou tūtonga se tulou. A lo whapia mai foi, a whapia te le mawhaina e inuina le room temperature. O e mawhaina e tu uinga le pusa aisa. Whaamaruru. A o le li potia mai o Alaska. E whai e la tau ia ice cubes. Ia. Ia, na avele e whaamalo le fulisa, na la toa piki lau ice cube, ia, o lau inumanga ngā le tae au, pe lua ni au ice cube. Ia, ma le sila tūlanga le wha mausali mai. Mana tua. A umana e nuinga le vai mo le vai aso e tasu. E le eni suinga ia te oi. O loo whapea mai, ia toe whaopopoina sesi ipu o lau inumanga. Tūlanga nei Tuilaepa, e toe whaopopo nesi inumanga. Mo le si vai aso I le lua vai aso pea whapea, o umalo vai aso e inuina le vai, e le se suinga ia te oi, ona toi whaopopo la ia. O le tūlanga le tatou vai whiangangi o le Redog's Mind. O loo ia I whapea, unleash the heightened focus and clarity. O le whaailoa ma le whaapupulaina, o le taulai ma le manino, o lau maai iai. E langona le malosi, o le whaapupulaina o lau taulai, e mawhai ai on e ngalue, masao e au noa ma le whaalewe pe whaapupuleina. O le au ngana o le vai I tangata ia, le ie le afoi. Tūlanga leo le mawhauwhau. Na whapea mai leo le vai ngalua. O le surcharge your memory. O le whaateleina o lou mawhauwhau. Whaateleina lou manatua o mea. Whaafowina ma whaalawi loa. Whaamalosia lou manatua o te leo mea. E ngā wai mai ai ma le leili ma malosi lo atamai. Mai ngalunga tolo lo whapea mai. Get into the zone. Alu I te tono le soni o ina e tuu le mamafa I le awala e te nofo I te tono le soni. Wha le leia le ngā o singa ma le whaatinonga o au ngā luenga I lo mawhauwhau. Le memon muli o le future proof your brain. Wha maonia lo whai ai I le lumanai. O le whaamalosia o lo whai ai mo se taimi umi. Whaamautinoa le whaawawina ma le ngau I sia ina o lo mawhauwhau. Tusa o le au ngala le o le vaile o le Redog's Mind. Le na whaelo mai mantua foi vai ia o le mind, o le mood, ma le energy. Now they've got the radiance. Ia o se tūlanga nā o te whia whaaso ai le tato vaenga nā I le ASEA. E se le tau o le vaenga le Redog's Mind. Ona ua iaia tusinga o pasene, ua valus fuluono pasene tangata wa sa lato inuina, ua te le whaasilinga o le experience o le mawhauwhau, ua whaaleleia le telo me o le mawhauwhau. Ia, o le tūlanga nā Tuilaepa, ia toi whamanatu tua le malo le Taunu'u, o nei New Zealand, e lua se lau ivas fuluono I le tangata I le memba pe fia mana o le vai. A e fia memba e wha se lau limas fululua tā la New Zealand e te memba ai. Ia o lau membership la nā le mawai lau discount la leo.
lua se lau tolu fa valu susene every 4 weeks e loa toi lau supply o le vai. Manuia, malo, Faafetai, ia o New Zealand na molo tu silfia, mala awane i le telefoni le na Tupa'i, lea e te silisili mai lunga, o lua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi, silisila nei luma mai o na ia, lo nata, o le o lua tasi, lua iwa lua, tolu wono o tasi, tatu umai New Zealand ma Australia, ia mala awane i le telefoni na Tupa'i, mo i nei lava i Amerika o lo tuma pea le tau o le vai. Le si am whawhitau li i mātou ni Amerika o le tūlanga pōle le ua lewa na whaalongo mai loa i oi atu e siri mai lava. I le tūlanga ia manino o New Zealand ma Australia e watu i le latu package ua na include i ai le tax ma le shipping. Tātou ni Amerika, it's a different story. O tātou o le shipping aia male for surcharge male shipping male tax o mea na e pay oi on top o le price le ta watu o le price level if you are non-member e se lau ono se furu tā la on top of that 160 e to tongi o le shipping male tax ia male surcharge nga ufa popo iai i le vanga atona afapela se lau ono se furu o no winga o le total ato somewhere close to 200 close po le lua po le se lau valu se fulu se lau iwa se fulu e depend le tax o le stete na e te iai so ato e vala au maila ia e mautinoa a fai atu le tau se lau ono se futala na e mautinoa ia lea al watu le pankia oe a watu na vai atu e sili atu le se lau ono se fulu na e lola ia lea ia extra charges na molo silfia ai o te vala au mai fai mai tone fai mai se lau ono se fulu au le sau le latu au pankia io e ia le na e se le shipping o le tax ma le surcharge fee fa popo fa tasi na e la tai le ai fa pe te member e se lau tors fulu ta la le a foi ia le tulanga o discount ya vatu ya te oe that's a lot of money $30 is a lot of money e deduct mai le se lau fulu na fa popo fo le ia surcharge fee o le shipping is se full fata la either 14 or 15 ia ma le tax le lola e ope fia le tax o le mena te no foi depends o mena le fai ma to e fai atu le company na te fai atu le tax ia ma le shipping ma vatu e loa charge foi ia lau kad mo lo silafia aua e te vala au mai ma e fa mai na fai meni se lau on se fulu ale sau le charge fia pe se lau tors fulu a le fa manino fa malama wala mai i telefoni lima no lua tolu fitu o no lua pe fa mai lima o no lua tolu fitu o no lua mo tato uma lava America Alaska Hawaii America Samoa ia mo silafia ia Tupa'i Mone lau saunoanga Tuilaepa ono mātou nei New Zealand ma Australia e Yeah. tasi lava le tax. ia New Zealand atoa e tasi launga tasia uma le tax e tasi. Ai ono o tūlanga ia o tau ina i le malo telo meleki. E ese tax i se tete tasi. yes E te tawala ana si la fia le mamalo le atunu. Ai te le wala au ia Tuilaepa. Te sa ilia pe le ale malo se o pasene o tax i le stete le te iai. Na ilola ia e tu mawale tau se la wono sfulu. But e paulo na esenga e fa popo le surcharge, fa popo le freight, fa popo ai fo ila ma le tax i le tūlanga le pe fia le paseno le tax i le tūlanga le stete le te iai. Ne o mātou ia nei New Zealand pe no fai atu e tasi lava New Zealand ma Australia launga tasi lava lona tax. Ana le fa pe ese le tax a Aukilani, ese le tax a Wellington, ese Christchurch. It's just one flat tax rate for everybody. Ona o to ese ia to stete ese for before Australia. Australia ese le federal, ese le the locals are but elanga tasi lava le tainga tax e alu umai tangata lauteli. e te sila fia foi Tupa'i o ineila e se uma ia se tete ai e foi la se tax free e le se la ku tax e pela o Alaska
tax free Alaska ma Ma Florida, ele American Samoa. O tuila foi ele is tax free American Samoa o Florida ia ma Alaska. Ia mo Silvia. Ia o isi uma sete pe o California le sete mawalunga tax. okay. E Ia. pa wala me te whamana tatutula e pa malo le tunu. Ia. Wha mole mole. A wha pe wa tau nu ulau pusa vai. Ia. Awane I e excited ma e fie wa tau nu ulau pusa vai. Le ai. Tau nu ulau pusa vai ele me mua e fai. Ta tala le pusa. A mi fo I fafo fangu. Ba ai lalo le muli o le fangu. E lo ai le expiry date. Yes. Yes. Ona wa avea le whatatano atu baso le te wa yei nisi o wala au mai. E Tupa'i. O le a mai mato whang to e whama sina umale. Ai Yeah. leo ni tangata na join ya te au. E ese la tona patu toe wala au le tangata na mai e laupusa vai. Wha ai loa I ai. E le te tauna whama sina. Te tauna se fulu whama sina. Ai le I o le expiry date o laupusa vai. Yeah. Toe whama natu atu whama mo le siaki tau pusa vai. Ya, Manuia le whamanatu, ma toi whamanatu foi Tupa'i ia I latou lava I fia e oka I lunga online. Tam whai e avoid le meanga o le ora online lunga o le Amazon, o le eBay, ia tam whai avoid ia maangana. Ai o, te lo whai tu te sau ia tau, ba ai po ai latou sponsors, wa ia po, wa for associates, o le taunga ta wai mātou ia ule tau talatu associates or sponsors. Wa ai la tangata whapena e o ka sao e lau vai. Ai aua e te alu le eBay, pe te alu lunga o le Amazon, e le tulanga pela te le kama expires na ia ma whale tonu e tatou. Ia, Tupa'i, I sisi vai. Ne ai o le nā wa Taunu'u mai le paenga mulmule o tā Polokalame. Ia, watu ai le whaamāloma le Faafetai Tuilaepa. Ia. I le nei au nanga whai pēr. Ina ia tau mwhaina longolongo pui ali I le mamalu le atunu'u. I ta mama tina mātutua. Lao le ta maali I so se tu o le laulangi o loo iai. Ia o awala lava tātou te whaasoa, a watu, whaasoa manatu ni langona. Ia e mwhaiona tau malamalama, ma tau loa, ma sila fia me o tutupu si o tātou atunu. Ia e mai se fwere tātou vai o le ASEA, pa o le mea o le Faafetai, ia vi ia le alofo le tua, ia maua pia le ola malmalosi, ia whapena o tau, ia soifua ma ia Manuia. Ia, Faafetai Tupa'i, tai molo temi whaamnoina, e ta tele I ta mawhaile nei Afiafi. Ia to e watfuni nei avanoa e to e mori atuai, alo whaanga, whaamaisenga. Ia, isi wo, ia ne sa u, ia le sunga I le seiuli, Paul Warwick, ia, ma le tina ia Sua Julia, Ryan Warwick, ma le nofo alo. Ia, mesia tamai tailo ia sili, ia ma le li o tua Pepe Cherry, ia ma tai o ana ma latu ainga ia ona le vala aupa ia ale atua I le sunga I le seiuli ia batuai lo faanga batuai ia famisenga ale ta Polokalame ia mo si inga au nei lava I tu la fia Faafetai Tupa'i ia mo lo temi faafnoina alo fatu ia tafea feilua I le Vai e lo fatia soli mele ainga, soifua. ia manatu sa mo le ua tatu mai I le vaenga muli o le tautua ma le aunaga. Telen me le lei sa whatanoina ma au iai le talanoa. Ai lem whai au na me sea le langona e toe watu pēr le nganga whamalosi I lo tatou vaenga whai mai se fui tatou supporters e le o le whamoe ina ia whaia mea tatou te loto iai a ina ia anau ia le whainga malo mai o lo tatou langanongoina ia whaia le mea sili mo Samoa. Ia whaia le mea tonu mo tangata nu o Samoa. Tātou te le langolangoina le whainga malo fou ona mo I tātou whaamariaina na o tātou. A o le tātou soifu anau e anau ina
le whainga malo, le whionga le tamatai palemia, ma le kapeneta, ma i lato o lo tula i mai i le whainga malo. O lo so i fu anau, ma sa u ola tau anau. Ia whaia mea sili mō le atunu atoa. Ia whaia mea tonu mō Samoa ma ona tangata. Aua ne i whaitu au le whaai, aua ne i whaai le tangata ina ia siitia, lona lava a inga na o ia. Aua ne i whaai le tangata mō le Manuia, whaatapito le whaai ina ia Manuia, ia le tangata ma lona a inga, a ia lau tele le whaai, i le Taunu'u o le tu malo na tu ua o tau. I lunga o le nofoa o lo e saufa iai i le teminei. E a fua mai lava i lunga le teitai, tamatai palemia, se ia pa ia lava i li im tamatai minsta, o minsta lango-lango, le fofonga Fetalai, ma le sui fonga Fetalai, o le teitai fono, o le nafo i o fo i li tua ngai la tau. Tuilaepa ma lana fo i vaenga, e li tofia mai o to inisi mea, na tofi mai fo o to e tu malo o le atunu. A whai o tau whaiva, mo tau tiu te a ngai ale malo, a ngai i le mea e loe Manuia ai. E whātupu manatu, e whātupu langona, i le whai ngā malo o lo tūlei mai. Ai, aua tātou te a ngai i se mea tam whai ina ia whaaleanga ina whai ngā malo, ina ia utu tam whai whātou sina atu tangata, ina ia ua utu maua, that's dirty politics. Ai le leilava, lautou angaia o le malo i mea e le lei ai ma maua ai ni manatu o le malo o lo tula i mai mo se le linga. E ui lava o le natura o le soifuanga maleola. O tala ia avatu. Ia pita tu te vai le se senga o le natura faa le atua lava ia e ana le fofuanga. E ese ma le natura o e ma. O le natura o tatu po atala o te avatua. E le mwhai ana ve sea le meo le a. O le fia o uma o tatou i le marusianga le pawa. O le tupe, ma le Amanaia. Ia Amanaia tatu i le lalulangi, ma e tatu te fia o uma i mea whapena. A o le malosi anga na tatu te fia o lo i tūlanga na, pongi sa i loa tatu vaai, i se mea sili mo le linga o tangata uma. E pongi sa, e whaapongi sa ina i le vaai o tatu, i se mea e le lei ai mo tangata uma o le pe te palemia, pe te tai o li tuangai, a whapea lava o lou lea mana onga e te toi fia pai ioe. A te iloa. A e ngā lue lava male whamaoni e whai o tiute o oe o le tai o li tuangai. Whai a mesiri, aua ni whai ni winga ioe, ni winga e mate ia uma e tangata. E mate ia uma e Samoa atoa. Le nau tai o le tangata, ina ia whaia awala e lea ma awala palapala, na te toi maua ai, le pawa, tupe, ma le Amanaia. Mea nai tōru. E na nau iai, so se politician, so se tangata porkiki le lalulangi nei, o le wha nau naunga le na. Au le upu o tatou au nanga. Tau te iloa lo le natura o le atua, le tau te tonu iai, o le ale natura o le atua. O le alofa la baia. Na manino lo leo oe mau. I le nature o oe mau. Tātou o tangata whea ei. E a e ar tangata e su e lona pa ia, malona mamalu, malona tamau ainga. Pe ale aise alofa e lau tele ele vaai. I le lau telenga o tangata palota. I le lau telenga o tangata Samoa uma. Pe a whaatumutumu le vaai. Ia te ia lava. Ma wha mua ia, ma ona mana onga, ai le na te lea mana ia, le lau te lenga o tangata Taunu'u o Samoa. Manuia tele, lau fionga i le tamatai palemia, ia ma lau kapeneta, a li im tamaita i o kapeneta, iau tau maua ia le loto finau, le loto tele, e whea ngai ai ma Faafetauli, ia a o Tuilaepa mai, e whai o tō matai o le Taunu'u o Samoa. E le whai ngofia o tō whaiva mtiute, ai taua i no mātou whaapai malu atu. Ia maua le malosi mai le atua, tō te whea ngai ai ma Faafetauli. A o le manatu e ave ese le atua Faafetauli ma tātou. E le ave esea. E le ave esea le atua, o le malosi wha le atua.
na te au maia i ati, o e uma tātou uma, ina ia mawhai ai ono tātou go through i whawhitauri. A o whawhitauri lava ia, e tū mau, tau te whiotia ma le lalulangi nei, a e tū mau pēa whawhi trust me. Po le harto i ngāta mai na te challenginga le tatu i le melea, o le tala sa o le wavatu, e le ave e sea e seisi, e oa i le atua, le anga i sea, o whale a onga ia mo i tātou. O a whale a onga, o whawhitauri. Tātou te a o onga ai daily, aso umor soifua ma le ola, o le whale a onga tu mau lea mo le tangata soifua, o whawhitauli o le olanga. Tātou te whioti tae au, tātou te whioti taratu tae au, tātou te whioti le vai esofou, tātou te whioti sau le sia ngā tupulanga, ai le whioti whawhitauli. E le mate whawhitauli, o whale a onga ia, mo oe ma sosi tangata soifua, e motiveitai le ola ma le whinau a le tangata soifua. Tau te whioti, ma umatu oe ma umale lalolangi, e le aise teimi e pe mate, pe oti ai whawhitauri, e tū mau pēr. Mo o mia e oe ma umtato uma, lau whionga tamata i pāle mia, tu li vai le tatalo, fo wa i mai e le atua lona ma losi i ati oe, ma lau ka peneta, ma i tato uma ma le limas futasi i tū ma lo, ua whai o tō ma sui o Samoa atoa. Au mai ale ma losi o le atua tū te ma losi ai. E ma whai ai. That's the only way you can go through the problems. That's the only way you can go, all of us. E mwhai tato go through i whawhitau le rolane. Mo te mine. Tatu tu e whilo i tae au lo ua somun muli, tau tua i nailo Tupa'i ma lo tō mamalu. Ia, ona tatu tu e whilo. Fwile i le vai es. Fau mo te mine, lau tō o auna, Masani, Tuilaepa, Faafetai, o su alofa tele mo e, soifua mai Manuia.
Goodbye, my felony, ole a ote. Kola ole Fasa, eli Polokalame. Hey, hello, my Samoa, Siata ele. And Manuia vai pea le Oh, I never will forget you. Samoa ni haloatu. Oh, I never will forget you. Samoa ni haloatu. Tafa forma, my Samoa. Tafa yatu, ola fatus. They all Susana, so sorry now. I thought I'll play, I said, oh, I never will forget you. Samoa ni haloatu. Oh, I never will forget you. Samoa